manu le nganga nai o le taiao Ape o le la ua puni tia po I puao E sau malu e wha asusu I lawa la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga E taiao nai matani ufea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana So ti tau whao le sua malie o le vine ula Mapauwhaunga o le lupe lunga o le moso oi pura Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupaunga E inga ua whaako ia tuile matai Tangata soi fua ua oli oli mapaapetai Tio o I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le nei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Ia, o te whataro whatu sa moe lau whafoanga nei vai ngo leso. Lau tō o ona masani tulepa whaftai li o sua. O te ioe whamarua tulava pe ane o tūlanga le lei tātou ne lavaile I longa o na tūlanga mai se tūlanga e talawhia ngai ia mō loutou pa ima loutou mamalu. O le aso lua se ful, o le aso lona fia le nei, lona wha. Na solo na wha masina lona ono, le utatu lo ngātu tonu ngale mū o le nei tau sanga. O te tue whataro whatu o mai upo pese o le tae au o Samoa. I ei le tae au lona tala le lei na suru I ai o tatu lau whanua le tala le lei.
ia ma tai au ese o lo tātou o nu. O pa ia fo i mau whai ngā Samoa, ia e se poto e se vave na te au talaina, o pa ia sau ngata, mai ia le tai sama o le tui manua si i pa ia le tai ula o le nā whanua. Ia le taratununga, ia o la tātou tautua lava male o nanga o le mea o lo tuni matai, ia mawhai o na whaau au pēa. Ia i lana o nanga masani, ia so taitasi o le vai aso, ina ia mawhai pēa o na langona so mātou leo e watu waini o mātou foi so mātou whatau waa. Ina ia mawhai on tātou tānoina ni mata upu tāla whea ngai. Ia malau whaafonga anga. Ia e maise foi o me o lo tutupu. Ia e le ngata i le lalolangi tele. Ia o me foi o lo e no pia iai. Ia ma maua mai iai la mātou whaasalaunga. Ia so te itasi o le vai aso. Ia paua o lea Samoa le manatu. Ia e o ngā sa mātou taulongolongo. E mamau a mātou ma le mea fōle leo lo mātou tamwhai e sosofa. Pe tamwhai e whaaleanga si tangata. Ai o mātou leo tele, mātou te fuanga e a fuai. O na tū so mātou manatu po so mātou tāwhi. Ia pe whaale leanganga, pe whaale le tino, pe whaale lalulangi, pe whaale mawhauwhau, po le alawa tu i ngā, o le mea tāua, ina ia iai so tātou sau. I le au te lenga o ati nae, o le atunu i so se vaenga. Le tuli ina ia whapena o vaenga e tara noa iai, ia le au politicians, ia po le au whaiporiki, le ai e tau fuina langona sa tātou leo. Ia pe o fwoi se tātou tala i le whaaleanganga matuspa ia. Le ai le o mātou ni whaiwhi au, ai mātou te tala noa le lau te lenga. O le au te lenga ina ia mwhai o na manino Samoa. I se tāua o lo mātou whi au o lo taurongolongo. Ia e. Awani i vave lau tō whaitau a mea tō te matau mai a mea o ai o pai mala whai. Io e eiso na whailonga pe le ai. Nga o oina pe le ai. O le vala au wina o tātou. Io e. E se ale me tātou te o le calling o le tangata. Ia e se fo i le se le occupation ia ma le calling. O lo tātou vala awina, so se mea lava e vala awina i tātou. Ia e au fwoi tātou whaia male maoni. A ve ato iai, io e manatu mawhina ngalo. E mamau, e a fua o na whai atu sa mātou tala whapea. Ina ia manino pia Samoa. Le ai, e sele me, le fwoi la lau tala noa tuli nei aso. E sele me ta o le tau whaaleanga. E sele me ta o le tala noa tonu issues ina ia manino ma malama. A fai fo i pe o i e fua i aile o tau fi Samoa. I lunga o le tangata o lunga o ilatou o lo o tūmalo, po lunga tumutumu, ma ilatou o lo i lalo. So ina e whaavai i ai o tau fi, ma taimi uma o te tautua i nailo topa ia malo tō mamanu. O langa winga, o te tala noa to represent i latou o lo tū mai i le tūlanga tonu folau. Io e. E se le tūla i meo tangata o lo whaia ngā luenga tonu folau. Ma le tangata o lo whaia le ngā luenga ia o le tamu whai e whaaleanga le tonu ngā folau io e o lo tamu whai mai. O nai fua iai le ma whaavai ai la ngona ia ma o le tatu tautua mai nau. Nanga ue lea, la tatu afe ia te ia, la tatu afe ilo tatu mataisili ia e na te iala ia ma amta mea tatu tautua. Ma le au nanga o le nei aso i se tātou pese, ia ma se tātou tatalo e amatai fo'i le tautua ma le au nanga o le nei aso usimina whawha.
talai mai pea oe lo mātou atua sitisiesi. Lau fiu te whaatun fo lau le ola o launa na whai. I le ngata ina e whaatonu fo lau e te whaatonu e te aoao e te aoai e te whaapoto. Mātou iai le asolo na whaore nei masina o ngātu tonu o tausanga. Au lau lava pule whaasoa na awina mai iai ma tai melo mātou ola. Mai ai anuari se i o mātou pā ia nei masina. I ofo fongia whainga a lau fia. I ofo ai le tangata pe au mātou manatu. I lau pule whaito o tasi. O e wala au i nisi o lau whanau. A o whaatotoe pea le to tele o i mātou. O le anganga whaafitai lea. I ui na so walo mātou ola. I mea le tutupu o le nei lalulangi. Ai o tūmau pea lo wanga le liala le to tele. O tangata o lo whaasauina. O le vi inga lea ma le whaafitai tele lo mātou atua. O le tatalo, fo i atu le vi inga lava i ate oe. Ai wala auta mai ma le ava tele. E wala au i lau whaamanga longa. Whaamanga alo i mātou umalawa. Ina ua mātou se. Ina ua mātou wheloto le angai. Ina ua mātou le loa le vāwhi sota i o leisi. Ina ua le loa le tangata le titi ava le tangata matua. Ua le loa fo i le tangata matua o na whaapale pale i se ua i titi. Aore tatalo. Na o iai lo mātou whaamanga loina. Le toto pa ia i suke riso. Na whaamalingi ina malo toto, malo tino na puapuangati ona o i mātou. Whaamanga lo i mātou. I le toto pa ia o i ke riso lo mātou li i man whaoro. Amene. Ia. Tonu le ua. Mai ar tātou talo, mar tātou pese. Ia. Whapea ona o tai natu. Ia. Mō lau whaafonga sa moa i le nevaenga o le tautua. Ma le au nanga. Asolua o le masina. O le winga o le asoar nei. Asofa. Asolo na fa. 4th of the month of June. Winga le au tatu le o ngā tutonunga le mū o le tausanga. Le la ua umare tatu wa e ilunga. A leo pe la tatu wanga i lalo. La pila whaifor tatu whalaunga i le nei fo i tausanga. Pio le mena tatu te tala noai i le ofo fongia o le atua malana mana ngā luenga mana. Awa ana le ioe, se manu tatu te leilo. Po fia tonu lafa. O lo ta oto ai ia lo soifua mal ola. Pe ana le ai le atua na te whaatonu fo lau. Ioe, ia te oe mau ma i tatou uma. Ioe, ia. Ui o lea, whaftai i le atua le fuua toe au mailo soifua mal ola. Ia ma i mātou uma i le nei vaenga o le tautua ma le au nanga. Iai le teritonu e tele pea ni a tatou mta upo i fia talanoina. E ui ona e leo le lei a toa tatou masini. Ia au tau mwhai lava ina ia whaawau le tautua ma le au nanga i aso taitasi o le vaiaso. Le i whataunuina ia se tatou porkalame na nafi sa afir whai oa. Ia ona o tūlanga whapea ia masai ai ia si tuatua noa sa awai atu iai na le mwhai ai ona whataunuina ia le tautua ma le au nanga i le aso nafi petai ia le lava ua whaawau. I lava le tatuanunga sa moa pele o ato toa lau sila ma lau tanga ai. Au i e lava le pau lava me ia e wafonga mai malangona mai le si fonga o le tai afo. Ina ia mawhai o na taranoina ni mtaupu. E ao o na fia talanoina. Ia, o le vaenga leo la u nanga e manatua ai i lato ua whai ilangi le folaunga. O se pese a o se tatalo ia tātou te langina e tu inatu do tātou matai e whai mo tātou sao e whesoasoa ni ai i loto mawhatia
ia ma mafaufauga o loo satia e le nofo popole ma le nofo faanoanoa ona o le falaau paia a le atua. Te mana tua le taimi lenei ia o se tasi foʻi o lii tusitala i loga ia e valaau i ai le atua po le asotofi po le asofarei le ua tea le aso ua mavae ia po le asofarei lea tatou i nei amerika po le asotofi na po le asotonaʻi lena niusila o te leiloa le susuga i le papalii amo taula ioe toʻatele foʻi followers i latou e mulimulitaʻia le tautua ma le auaunaga a lea foʻi auauna le susuga i le papali'i amo taula ma lana polokalame masani lava ona iloga ma mulimulitaʻia foʻi le toʻatele o i tatou faigoina tamapoʻua ae lē polago tamapoʻua ae lē polago ia o lenā peia ona taumafai atu sa tatou matamatauma ia na polokalame mai ai le asogafua asolua asolulu pe fia faatolu faalua le vaiaso ona sau lana tautua ma lana aunaga i le polokalame lea e taʻua o le tamapoʻua ae lē polago le susuga i le papali'i amo taula ia pei o inā e fuaʻi ai se lagona Samoa ona o le paʻi mai o le valaau tatou te leʻi mafaufauina lava lea ia ma sisi o tatou peina tatou faalogologo i ai i ana i lana foʻi tuʻumumusu o lana foʻi fautua mai o lana foʻi ae e lilifa foʻi i le tautua a lea auauna ma le auso i le lagolagoina o le faigā mālō o le taimi nei eoe e lē o iai se mafaufau foʻi lele o le auauna e tuvaelua ia pe faapea foʻi e tu o gatotonu o loo manino lava na te lagolagoina ia le faigā mālō le aso ia le foʻi lau faailoa mai le tamaitaʻitia o le suoka e manatua ai siona anti ia o le fioga po le susuga le toʻoā Katelina lei atou o le satipi sa failau tusi sa falelau asi i le aso farei le ua tuanaʻi ia vaai le aoga ai o le vaega lea o le tatou tautua o ai lava o manatua ma iloa e le tatou tautua ma le auaunaga a o le faamoemoe lava lea ia o le vaega lea o le tautua ia lauga tasia uma iā tatou uma ioe lauga tasia uma i lava tatou uma po o ai lava e lē tuliina ia ou manatua atu ma faailoa atu i luga nei ae ona tatou te manino ma malamalama e lea ia ma seisi o tatou e sao mai i tulaga ia faapea nei o lea e lē tatou te ola ma tatou feola pea a ufua atu i ai talu ona le ua atoa le fitu tausaga le ua atoa le fitu tausaga talu le auaunaga a le siufoga o le taeafou a faitau atu i ai ia i latou e mulimulitaʻia lenei polokalame faitau selau i latou ua fai i lagi i le folauga ua le o toe nonofo mai i ioe ua paʻi mai ai le valaau o le atua le mea na ia le ua fitu tausaga o le tautua ma le auaunaga a le tatou siufoga o le taeafou ma le tatou polokalame lea ia o te leo ioe I'm lost count mo i latou ua fai i lagi le folauga talu ona amata mai le tautua a lau siufoga o le taeafou ae manino foʻi la e foi la le taimi o te alua iaʻu ioe e iai foʻi le taimi e faapena foʻi na oo mai le valaau ia te aʻu ia toʻolua o nisi o te iloa o nisi e te silafia o uiga na o le olaga mea lenā o te talitonu toʻatasi e lava aʻu e lē aogana faateʻia ai i tatou pe umi ese taimi o tatou faanoanoa ai sea o le uiga lea o lou soifua ma lou ola na fai ai tatou e le atua tatou te faafetai i tausaga e tele ua foaʻi mai ai a oo mai foʻi le valaau
Tātou te oa ma le mautino. O le winga lea o le soifua ma le ola. Tātou te ola, ai iai le taimi tātou te tua ai le lalulangi. Ai au tātou iai le lalulangi. Iai le taimi e anau mai iai o e mau. E lo tātou atua. Ai au mai whaatasi ma le saolotonga i ati o e mau. E fili ai le tangata i le mea e te tau o na whai mo le ola nei. Ia, a o ia tātou la taimi whapea le soifua ma le ola le atunu ue. Ia taua ina o whapea atu. Ia e whamaise le atua i a inga, wō, paanga, mai ua wala winga e le nei vai aso e lo tātou mataisili. Ia, pifo lau no wala. Tasi fo i tu stala, longa o le tātou atunu whaisi leva. Leva na tautua nei yalo le atunu. Ia, se teimi maua mai le matua o le soifua. Ua tu uai le tātou maftanga. Ia. Har tātou le peselea. Ia, e tātou te anga iai, ia manatua i foi, lea au na Samoa. Ia, manatua nei lau tatalo. Ia, i si wharitua, ma le no whalo, ono le wala aupa i ale. Tuele ngata ia pali i amo taula. Ai mo i tātou umalama. O lo iai taimi whano no whapea, i to tono li o whale. Ainga, ismera whafonga, tātou tāse pese. Ma Se vai tafele fifile mu elutia nei ile so ile olanga nei o te mali maupea elele
Ioi. God is exceptionally good. Ele lei sili ese no tātou ali. E mawhaina le lei oe, e mawhaina le lei oe, e mawhaina le lei oe, e mawhaina le lei au. Ona winga e le tatauna lei pol whaatasi tātou male le lei o le atua la vaia. E sili ese lona le lei. O le pese na moli atuai e tātou alo whaanga, ma moli whaatasi ei teimi whainga tā o le soifua mleola. Ina ua pai mai le wala au pa ia a le atua ia te oe mau i lo tātou lio wha ale. Ainga wha maisia fo i le atua, i le wharitua o le sunga ia pali i amo taula. Ma le no whaalo i tutonu au ki lani New Zealand, ia i le mea olo o au mau, ia manonisi ona wharitua, ia mas nei o la alo, wala au le atua, ia ele ngata fo ila ia pali i ia o latu uma foi ia o le tatu wala le tasi tatu te ui uma le wala le tasi ia ia latu le o ia le ni si latu te mana ia mausu se pese mo i latu o le met tau te talo ia a o mai foi le wala au ia te o ma un tatu uma a ia ia si usuina se pese ia langina se pese ma fais te talo ia e se mai toe sauninga o tana tala vaia lona family service o lana le main service i li vā ma le kalesia e se mai vaenga ia a o nisi latu te manatua i tu atu o le lio whaale ainga e oe nisi latu te manatua i tātou ia ona o ngā luenga na tātou whaia talo sia ia whapena ona laungata siai i tātou uma ua tolsu malua minute te ele tula e fitu. Tolsu malua minute te ele tula e fitu i le nei vaenga ole. Ma vai atu le weekend le teni, o le aso to o nai. O le aso nai le pa u i ele urua i aso na masina ne o iuni. Tu sana o le aso whareilia mato. Le aso whareilia mato, aso whareilia so to nai sa so le o le aso nai mato. Le aso mo, a le aso sa. Le aso na pa u i le aso mo mua tatu ni Amerika. A stonai. Ya whapera la stonai. Lono winga la se le aipe uma la stonai na a whai o la stonai la so mo mua matu ni Amerika. Lono winga o la so sa. La so lua. Sofia ni aso fa. Aso tolu ana nafi. Aso lua le aso sa. Ia saola. Aso mo mua matu ni Amerika la stonai. A o le aso lua le na so si fa so me ali ko lianga la ka fai ka ori la so mo la so pa mo la so mo pa u le so Union America las farele ia le na ala so ala sto na la so mo le na fina wai ia nisi foi o le tuanga sa ta tauna sisi ele fua le fa mana tuina tuto tasir tato nu peitai ia o mea tala fea ngai matala o le tau mai le tato atu nu usamo e le tūlanga le lei i la utau whaalongonongo atu e le tūlanga le lei ia le tala o le tau le asto nai tala fea ngai ma le le whaataunuina o le sisiina o le fua ma le whaamanatuina o le malo tuto tasi o le whainga malo i le malo tuto tasi. No winga o leala o le so mo muele i o e peina ona whaatau o le aso sa whainga lotu ai aso nga fua lola na nafi ia e peila ona nafi lea na whaataunuina ai ia le tele o fuafuanga ia ma whaataunu ia nei loa o savali o le sisi na o le fua pina whaataunu uma mea nai le aso fua ana nafi
Sorry. Tau whenu mia ilo ta mawhau li ese o aso ua kau solo a kolo ka mawhau ta taru li ese o aso i Samoa, ese aso i nei. Ioe, a pi whapena, na filar tatu aso fua o le aso lua le na malotu to tasi. A o le aso fua la, tu sala le aso tala tua nafi, na whatau inai ia le pei tasi lea mea o lo o palangona o tangata. Ioe, le foi ua mai ia le vaenga o lo ngai le malo. Mo lato manatu. Ai se a me ua whai ei whapea ia le ioe. E ngaloa ia i lato. E ngaloa i le whai ngā malo taruai. Toi tia se furu tau sanga. Talu ne le toi e se sisi ngā fua. Na leo mai ia ta te tuanga ta le pese tasi le aso. E peina mafuli lava. I le whaia o le te wila. Ioe. Peo ina le la utu le mai le malofo. E le o whapa ole le lato whaataun wina. O sisinga ele ngata foila e pe o le wa vatu le sisinga fua e pa u le mamafa ma ave i el fa mamafa I tu malota I tasi uma o le atunu ina I tau faita ua o le tuli o le me fole o le centralize mai ia pia le taulanga ia mea fai a Samoa al fa moe ma ua lunga va e o fo le singa fua e tala I tua I nuu mafioanga Ioe, o I tu malo uma e le ngata o Savai'i ia o polu manono ma polima. Pei o le mafaufaunga le nā o le whainga malo o lo tūlai mai. Ina ia ina tau te masanya tātou me fule le o whainga e tātou te whetu na I whainga. A le whawai ai o Samoa. E le mwhain tātou e se ma le sisi una le fua I le urua yaso. O le aso peitai ia o le aso to na ina tene I le manino ma na ua lausi la fia le tatu atu le ma faina tupu se me fa pena e tusa ma le tala o le tau na fea ngai ma lo tatu atu nu I le aso to na ia pole ua yaso o le vai yaso ia ia o le na e pe o le pe ua o tala noa isi vai mele a mata le tatu tau tua ma le au nanga I le nei aso ona o le fe ese ai o mafaufaunga ua fe ese ai mafaufaunga o tangata ioe fai tau mai foi ia le taitai o le tua ngai latou ia e le tau na fai whapea ioe a sa tau foi na va ai ia le tua ngai latou a o tula I mai foi le foi do toi titi ale se aso se sisinga fu a tore vai aso le te wila ia ana tasia le aso na le mai ata le pese sisi le fu uma le ai se nei me o fai foi si leva ona le to ia ni tatou tu nga fautasi mana tua foi e sa ole tala le fai atu ia mela na to e fa malanga I mai tatou atu nga va ale na umat ni o tele ina leanga fautasi nu uma fionga io a to e fa tupe la le ngaru e ina fautasi ni tele se tupe alwa mela na le na tula I mai le malo ave sa o fai mea lofa I nuu ia fai lat fautasi se fulu afe e pe se fulu afe ave se to e fatu ai se to e fau ai fautasi wa pe tasi vaenga I longa o tuto o tasi ia o le whainga me tai po tu ngā fautasi pe o inae ea foi e koma I ai ia le aro Samoa I o ana pese whaaleanga nu a le whai atu le malo o mea uma I se I vanga nai tu ngā fautasi masalo se temi a mea uma I o pese whaaleanga nu o tau vanga siva o mea uma na e whaatino tu malo tai tasi fai iai fai melelei o tu malo lima suma tasi ina ia launga tasia tangata uma lono winga e tawilana tu ese se vaenga o le miliona e fausia ai ma fatino ina ai ia latu o ni mafafonga lei mafafonga le lei ina ia le foi la uta tu ai ia o lalo I le South Island o New
na uwa ia tu fai me foi le latu fai ngā lotu, ma wha manatu ai se le fu ole. Io e wha pena foi lai tu tonu au kilani. Io e wha pena foi o te le loa i Australia pena i aise atunu i Australia na latu wha ilonga ina se singa o le fua. Ia api uma na ye foi se pito nu o Australia na latu wha tonu ina ia vaenga ia. Ia, ai pole ala va malea, pole ala wha ne nefu o lau vai tau Samoa. O ele o ese tatou male wha manatuina. O le ono se furu ma le lua tausanga. Talu o na tutu o tasi no tatou atunu o Samoa. Ioi, ele o se meleanga la, mele lei. Meleanga, a ia manino pea lo tatou atunu. Aua ne i langa le wha ua langa la ngā manatu. Ioi, ua whaitau atu foi ia se mautala. Ioi, ele ese no fole lei e sauai. Hena o manatu e tau, e sire musa ia i latou e leo iai ni ngā luenga le lei o whaia mo le atunu. Paua leo la latou na o tustusinga i lunga ma wha leanga. Ma tau whaia mai ma faufonga leanga. E tau ma whaia so sofai. Ia manino le lei le tatou atunu. E lea ia se whai ngā malo o mai tau se ia vanga na le tatou whai ngā malo taruai le na umatu nei. Ana le whate ia nei ma tam whaisina koma. O le au ngā o le mele na whai inai le i pipi. Se i o latou i loai. Le ai e le ai se tanga te tū wha maunga lona mā losi le lalo langi nei. Tusa, that was a wake-up call for them. I o latou manino ai. E le ai se isi e tū. Toe ola ia le. Ola ia toe fatu le lei. Ina ia mawhai o na toe maua ni mawhauwhaunga le lei ma toe tula i mai. Ma ia o mai e loa male au wala sili o na mauralo. Le aila se le mele no matu ia ua manatu rawa i matou. E le toe whaia ina i matou. A o le au wala ua au mai e le atua. O le pese fangu, pese fafangu. Pese fafangu ia i matou. Se mawhauwhaunga na ia i matou mo matou taitai. Wana o matou lava, male lalo langi, uma Samoa. Niwe, peitai, ia le na. Ua vatu role wake up call. Then use it wisely. Step back, think about it, then, approach. Now na solo mulia, to e breath in, to e fetutu na i le mafofau, ai sea. O le whale a onga la vatu ia te utou. Se le mea ua o iai o mātou tangata. Ua o mātou manatu rawa mātou. Na o i mātou ua filifilia e le atua. Ia le na, tahua na i mawhauwhaunga le na, ia mō lo silafia Samoa. O mai lole o la ua umale tatu. Tasi le si mea na umata mata i eilisi singa fua le na umatu nei. O tele i manatua, e whaapea se to a tele o le atunuu. O le a langolangoina i le sisinga fua le na whaia i le asongfua. I meo sa vali whaaloalo. O tua i whaate ia lava, matua i o ta whaate ia lava, oka. Meo le tele o sa vali whai o a onga, o whaala potpotonga, o matanga luenga. E tu mo atu sa vali o tau sanga nei. I tau sanga nei tani di Singapore. Ta si ole mea. O tele i mawhauwhauina, o le to a tele whapea i la tau e sa vali. Mo le whailunga ina, ia o le Singapore o le nei tau sanga. Peitai, whaate ia lava. Ia malau foi mai, moa malau whafonfonga. I le to a tele o i la tau na sa vali. Ia, o le vaenga na e te taupea o na sila fia mai loa, ia e le o i tu i titia, ia le lango le atunuu, i le whainga malo o le nei, o lo tula i mai i le nei taimi. Ia, mo le lango ina, o ana me whai, o ana fuafuanga, i langa iei manatu
Pi o le ua mai manatu isi tangata ua whaonga ele whainga malo lo i nei ia le proketi o le miliona. E whai mana a upenga, e whai mana campaign. Io ai o te le te tonuina, ai sea, langa au mai ai le amatanga o le anavatau, o le awhapea o na whai. O le a iai se vai ngā tupe ia e tu inatu ile atunu u. Ia mo le atina eina o Samoa atoa matangata ma ainga tai tō tasi. E le se campaigna au le lawan whata oto mai lona amatanga. Ia tu ititi ei ma faufaunga. Lea ua manatu nisi whai mai ua whao ngā e whai ngā malo fau. Ia le poroketi miliona. E whai maana a upenga e whato sina. E whai whato sina i manatu ma mafaufaunga o tangate ua lea iatu le tatu tautua ma le tatu o nanga. O loo so solo pea i lunga o le leina, ia le whaatino ina, ma le whaatinonga o ngā luenga whai ma le whaatauteia o ngā luenga whaatatitia a le tatu whainga malo o lo tūlei mai i le teminei. Melea, e le leia na manina wha malama i outou fina ngalo mautou mawhauwhaunga. Le ai ele o se mea whaanganga mo ni whaatosina ia po ni campaign. Whaamama la loto ma mawhauwhau. Whaamama fina ngalo. Whaamama fina ngalo ma mawhauwhaunga. Awane i wha ele le aina i nātua i ngā manatu whapena. O le whaatautonga ma le whaatatia mai o le anavatau mai le amatanga. Le lava o lo so solo i lunga. O le leina ma le awala e te tau o na ui ai. Nā ngai mai lole o la utala noa sa moa ele. Mele na tupu il po le songa fua. Te lo uma le lei o matamatai. Mai ai le afiafi se i tau, mai ai te mina amatai. I tau langa e uma e te mina matua, te ale tu lai toru, la savali le tu lai whae le vaveau. Ine i Amerika. Ia a whape tāle whae ni le vaveau. Tāle toru ine i le vaveau. Nō mio le tāna o sfutasi i Samoa. Ia ngala tala whiaunga lawa, tala whi tau i le. Well organized event. O atai o le organizing o le event. O atai e whaamatala mai ia Samoa atoa. Se vaenga wha upu whai. E well organized foi. Ia le lato whauina o le malo. So se mea e papai iai o lato lima. So se mea e ngai iai e whaatino ina. E whaatino ai le tautua ma le au nanga. E ta oto mai ia le upu lea o te whaituai. O lea. Le matango fie o lona whata o tonga. O lona mai ai le amatanga se ia pai i le whaiunga. O ina. O atai e whaamatala mai ai wai e pe e tau sala ese isi mawhauwhaunga ia mai le tuangai. E mai matua le ai se moni man whaamaoni. Langa lau tangata i e whaia tala ia. A le lau tala noa. O le leile whainga malo le weni. Le ua tolu tau sanga. A le ua amatan tapena se lato fale mautu. Male HRPP. Se fulua ne lava tau sanga. Futo amatan tau pule ia le whainga o le mauta petesala o lo i le temnei. A mata mai uta sa whaifo i mo meo fale latu sa ilinga tupe. A mata mai le camp i fale o le fale wa ai kolone i vai vasai. Le ma ele rola isi o ia latu te whai mai e le isi me to tino le. E fou o le vang whau whai. Ioi. Ai whaftai le atua e taunu mai le vanga e manuma. Olo o iai se mea patino se tangata tonu o le foi vang whau whai. E mawhai o na whatino ai ana whono tanga. Pela na iele mauta Samoa
ia le moto le li o la auli ale mali toa e le se mele ngai esa so se tangata ola le mo mua e le fa pete te mai mo mo fa se fale a fa to au ai se van fa fa le palota e fa va valea na to nga ma fa e mua o le palota na o mai le ta pena le van fa fai lona lua me tilo lo se la to me to tino e fa mautu ai la to fontanga so le ala vala so solo i le laina io ai pe o ia tau faleanga ma la to ma fungu fe mai o le fale lena fai le fale tupulanga io o lona winga ele tau mai fo il fale mauta tupulanga le fakasa ele ma fai ele va fa fai ona faatino ia le tausi o le malo i winga ia faavalvalea ia ma faufaga ana malamalama i le taimi na toa maua i le fale o le HRPP ia ona tau tatala le ia matala no le mena leaga i leʻi faapefā e tausaga ua iai se i petesa na umi foʻi se taimi faatoa mafai ona fai le fale i petesa peitaʻi ia o lea ua amata na tapena le fale aga iai le tatou malo i le taimi nei ia a le faatoʻatoru ma le afa io e tausaga leo te tau fai e faasao laga e sesē le tala le ua mai foʻi e isi le itio i fafo leo faasesē ai le faalogologo tagata peitaʻi la le asogafua lena o matu nei ma le afa te ilo ia oe a o laʻu a matamata e sili atu la le faatinoina o le aso fanau lea nai lo le latou event muamua a lena fai te matua lena event muamua lea na faataunuuina i le fale foʻi lea e fakasā faatoʻatulaʻi mai ia lea foʻi la e sili atu la loo vaai le mea le tupu nei i le po le asogafua pei o le taʻilo iā oe ma lau maimoa o laʻu matamata e leʻi o lona tapena leleia o lona tapena ina lelei mai le amataga seʻia tau i le faaiʻuga pau foi lea o le me fetaʻuvaaia leʻi taʻitaʻi o le e fakasa nonofo iā mai le amataga seʻia tau i le faaiʻuga ua ou teʻi ai le tau o tolaʻu vaai ae faamavae loa le taʻitaifono ma le sui taʻitaifono ma o la faletua ina ua maeʻa lelei ia le faatulagaina ma le faailogaina o le aso fanau ioe na faateʻia ai lava faapea talo fai ae afaina e mulimuli taʻia le faamoemoe lea e ese le well organized o le faamoemoe mai ai lona amataga faʻi ia ou te leʻi vaai se laulau i se faipule ai se vaganā lava le tamaitaʻi palemia ae o fo tamaitaʻi palemia tamatua fetele ina fealo ai ao le uiga o laʻu tala e lē o se faigā malo e faini latou auauna e iai tagata faigaluega iai tagata sa galulu e faatasi ma faletua tausi ma e o'o foʻi le au minista tate faeatoa femasi ai solo faasinosino laulau nonofo mai fafo isi e fai ma sekulati ioe le laauli e le mali toa po le taʻitaifono i luga o le microphone ia po le master of ceremony the whole night tona galulu e uma lava ioe e leʻi ai se tasi foʻi le tavai atu e faamae aina ua seʻi vaganā ua lata ina tulaʻi ua settle down mea uma toʻatatou vaailola ia lea ua nonofo mai ia ni faipule pe tauvaai atu ni foliga a o lona uiga na matuaga lulu e tagata uma o se ata faataʻitaʻi le ai laʻu titilo o se mālō ioe e tautuaina tagata e lē o ni mālō e lē o se mālō faamaepaepa e lē o se mālō e o atu e tausi mamalu a o le mālō e olo pala o le faiga mālō talusia o faalogologo mai talusia ia o faalogologo mai ia le tatufaiga mālō ina ia manino keep it up that way keep it up keep it that way keep it that way
ia aua i ai se mea foi le e mawhai ai ona lua fesasi ma faufaunga ma le vaai a Samoa. Ia whatu mauina le vaai a tangata Samoa. E moni le lei. O lautou tautua ma lautou au nanga. Tau te le nofo i le marulu o le air conditioner officer. Nai whaatino ina to te le autou minister. I autou sa vavali. I autou wo i le awala. Keep it that way. That would be nice. Fai whapena tu mau e le mea na olea. I autou atu autou o ona. Aua ni i whaia autou. Aua ni i whaia autou me e au auna atu iai tangata. Aua ni i whaia autou me e au auna atu tangata ia te autou. Ia whai autou ma au auna i tangata. O te whaia autou ma whaiva i tangata, whaiva i tangata, whaiva i tangata. O te whaia autou ma whaiva i tangata. Pese na manewe na. Whai autou ma au auna i tangata. Ioi. Whape te alu malo ma whauwhaungara na e au auna mai tangata i ate oi. Let the Bible be a teacher to you, to me, and to all of us. Ale tala fulile Yesu. I came to the world to be servant to all of us, not to be served. Whai tātou ma au auna i tangata. Whai le whainga malo ma au auna i tangata. O le ata whataatia le na o mata u iai i le whamoe le na whai le pōla songa fua. O le ata e whamatala mai iai se whainga malo e le whamoe e au auna i ai tangata. E leo se whainga malo e o mai male mindset ia whai lātou matupua e au auna i ai le atunu. Le ai. E iai rosi si o tau whape naso na mawhauwhaunga. E sili lanto e whaai. Sili to e sila tutoa. Ioi. Na vale te tai o le malo sa whai ona ea. Ona o le fuisa tātou te lore le health for te mai tai. E le i a to le whea lua i le toto. So e tala whea ngai alo na sa whai o ia. A o whai pule uma. Si e wangana ai minister whai pule o i whafo pea o Samoa ona o whainga malanga ia mawhonotanga. A o le toa tele o e ta amiro ale camera i lisi te mi whafo. O watu, le sa whai meisi whai pule i tua ai whafo le wanga fo ia ai e whafo i le au skula ki. E oe. O se wa ainga matangoftie o whai pule o minister taxi solo to tonu o le whale. Whaasino atu lanu fua, whaasino atu lanu fua, wha atasi e manisi o le atunu na ngaru lue wha atasi. Ele i tulia pe mawaise to tongi pe le ai. A o le wha moe moe. Se i whai so latu sao. Se i whesoa so ani i le whai ngā malo. Ni oi. Lena. Tō le mea na e tā ua i tele i a le alua e le camera i lunga o le i lunga o lau. Well prepared lunga o lau. Decorations o meo a fuilingo meo le centerpiece me uma lava tofu le lama centerpiece o teuteunga paluni. Ale fale sole o ke le sole. O ka se fale e masalo o le fale pito tele ale longa capacity. Ia i tonu o Samoa i le terminate. Aele i aise ava no e o le dance floor. O la mata ele i aise special
area fo le po se fa na fai pe o se siva tangata i le hallway i le fo le ngore me I vai le walking le way le vao o lau pe o fa pe na pe o le mea tu e tangata I siva o na fia au o na I le fa pe se patia se ani angelu eu foi po ai foi ndanga tau le tu ni fai au nei ai on me mani no ana tau mafa se wine tau mafa se red wine po sina me malosi esa it's all about celebration le ngata na celebrate le ono lua le tai au I celebrate the 4 years old the fast in the evening I celebrate le tai au le a fo ia le ono sulua I celebrate le afiafi le fa tau sanga o ka se matangofie e matangofie I le vaavai matangofie a o I Samoa e fa matala mai I lona matangofie lea se ata manino o se whainga malo e well prepared well organized lana whaata o tonga o whaavai ma matawhaioi o so se atunu. Pea e tango le kampea I le whainonga ino le fast food tau sanga ale HRPP. Na tatu tilo le iai ise ese senga tele. Tele le ese senga. O le ala le mele le ale ata fa manino I tatu Samoa. O le ale tu inga vaenga te tau iailo la tu mafau manatu I Samoa ina ia le lei mea molo natunu. O le whaino ina o le fast food tau sanga po le whaino ina o le whātau sanga. Le asau sila te toa. A whape, ne te ole toi mata ia le. I oe. E sila le iai I le whaino ina o le fast food tau sanga. A le vaenga fule. E te vai tua. E sau whai mai ia whaipule. Sau whai mai whaipule. E wha mai paipa mai I o latu no foa, o latu ainga, I oe. Ia o tua le lau o I latu e no nofo mai ai whaipule latu uma. Whai mele latu wa lau na o I latu. Ia oe. Le ai se, sila li mele so, ngā lulue uma e a fua me lava taitai se ia pai I whaipule uma. O le mea lean tele len o matawina. Ai o te taritonu. A whai o whaafonga mai le whainga malo. Keep it that way. Please, keep it that way. Not only for celebration or any event, but ia continue le melea I lo foeina o lo malo Samoa. Continue le melea o lea. Aua le nofo ma fatupu le mamalu. Ma fōringa mai e whaailonga le tangata le mamalu le tangata. Ia. Get in the car, get on the road, get outside of Apia, get outside of, the town area. Alu. Ia. E whaatinoina fe au mga luenga. Mana ia lea. O le ata le na whaile pōle o le sonfua. O le ata whata oto le nā. Ale whainga malo. Lea olo e sila I Samoa. E le selu atu. Ai va ai man langa sa tilo. Po ai ni faletua, po ai ni faipule o le salu nofo mai ma le o vevesi tomu le fale. Tomu la tunu. O sanga le to iai se faipule pose minister e salu mamalu mai. Ele o temi o salu ngā mamalu. O le temi o le tau whai ngā lue o tangata uma. Ina ia tini lau o le wha moe. Ia tau lau o le wha moe. O lea, wha malia ina le tangata. Walu atu e moli mawina. Lo wha tau sanga talu o na e whanau mai. O ai la a sa salu ni ona mamalu. O ai a tau wha ailoa ni ona mamalu. O lo tu atu le atunu.
ave le mamalu i le atunu. O le ale unga lau tala, ave le mamalu o outou e whaasino mea no fo isa. Lua se lau per ticket is not that, don't ta. Anyway. A whapela lua se lau ticket, ile no fo etasi. Se fulu le fia, e fia la le lau lau. 2,000, pea, 2,000 per table. E sa opelei. Paula le mea tatu te lelo, pe fia lau lau. Au se taimi. Langa sa o manatu lava. Ia I le tatu lava va ai fa le atu nuu ma le va ai sa moa mana me fai. E te tau o na fa ai loa, the total amount at the end of the night. O le a pe se a foi, po se fa popo fa tope tope, po se fa popo ia e te taua o na ta ape le atu nuu. Ua si la fia la latu ma au. Latu ma au I le afiafi. Paule na si mea e na ona toe wha manatu atu. Ai te tau ona I silfia. Atunu fo I ese le manatu atu, ese fo I le mawhauwhaunga. Ia e pe peis la ufai atu I lunga o mea fai so o se Samoa. Ai o fai la mo meo fo awhai tau o meo aso whanau fo lele o aso o e fai eilea fo baby shower. Baby shower o aso whanau. E umana o atu ia o le vaai le whapalangi. Ave sa me alo for baby shower, e ave se aso whanau. Umana la ele o le tama po le teni aso whanau, po le toi ina. E a foi, e whaai loa mai, e sisi e lunga ia o le pelau ele na mai a pai mala fai. Le mele whapea. Ia o le tū le malanga whanei atu no. Te lo foi whapea nani sinma Australia. E whaai, a tū foi lai langa nuu tatu whaasamoa. E whapea na. Ia le te mi fo lele e te le la tu ungu ai vai tasile mea matango fio le culture tatu atu. E te le alu tu le mea. Ona e tau alanga le o e whaailoa. Pe o le masani ne whaasise nisi tatu anu whai mai e. O le a foi. O le mata whai oi a le receiver. To acknowledge. Mata whai oi le na po ai lava receiving se me alofa. O lana mata whai oi. O le acknowledge. O le anga le lei o stangata. Po ai lava. Mena se asa uta diel me o tangata whai e sau me sana me alofa. Mo au po le tio po le alava. Ai o mai malantala malie o le whai loa. The only reason I no le whai. Ona o tam whai respect. Ia le tangata malana au ngani mai. But a malama le tangata le giver. Ile ngā luenga le receiver. Ele acknowledging I te le alu a whaisa fo ai ile atua. Mai alanga o e lava. Le aina lora tu la fo ai e alu. E no foi lalo. O le mea tau acknowledgement. O le mea patino le na ale receiver. Whoever receives your gift. O ia na te whaia le acknowledgement. Aisia, leanga tatu te upo le atunu tatu te le follow mole ina. Leanga le lei ma le alofa o tangata. Paula na si mea langa ua ta apere pore e le manino pe ia le foa ia ma le ma au alo tatu atunu. E a fua mai lava i eila tō na tutongi no foa, ia matutongi ia tūlanga whapena. O te manino, o le asau se taimi o mua I se sau noanga fo'i, ia ar te fono, I le porkalame o mua. Ia pe au mai whapitoa, ia se awala iai kalalawines. Ma tūsa a waifi fia ina ua maua le tusi wala au lia, na ma a wai masi o uso. Ai sa ma o mai le fono I ma, okay. Lau lea mori mau talu ona o wola whaatu a o wa ai I se mafutanga matango fie mea uma. Le aise mea whaale tonu, a mata mai lava I le amtanga I le manuia ma le file mu, oka se manaia. O le tala al CEO, la uo le na maua ai le matusi, se lau fitus full tables. Lua afe tala I le table, oka. Ia se whaia e la lau maths. Se lau lua se full tables. 170 tables, 2,000 per table.
Isi whautala iai. 34 fear. Fear. Si whai ese maths ese singa. Se lau fix food wha kele ele luafe. Korsu wha 3,400, 34,000. 34,000. Tables alone. Pe afa pea o le saure tala na sold out. Sold out le event. Io tables tauria ai luafe tala ile table. Ia lena toru se lau fast food. Ala sa. Toru se lau fast food wafe. Tables alone. Toru su fa afe pe toru se lau fast food. 340. 340. Se pe 34,000. So is Iliane lau maths fa mo pe 34,000, not 3040, not 340. Ko sekia le maths ka ku fa mo. Io ia lena. Toru se lau fast food le to te lau la to le me toru se lau fast food. Se fa karinga la se fa la maths pe fa ile. You're right. Toru se lau fast food. Io Lele ia ka o ma iai. Lele ia tatu o ma iai. Toru se lau fast food wafe. But that's for tables only. Mai la tatu iai tau tio le tu ngame. Ile toru se lau fast food wafe oka. Ai tatu te ele o nai excluded ai siva Samoa. Savai atoa, upolu atoa. To telefo i la to na fai mana tu ila manu anenta to va aina tu lunga fai la to me alfa. O lona winga. Ta ile fia. E lata ile fast food fast lau ava be toru se lau fast food na alu i lau ana lau. Ma isi ma me tu te va ile fast lau le lima le lima se lau ave pe ava pe o ava popo i manisi o me alofa na fa ala tua o na watu. Ya ai o le mena na le au mai ai se foi. Se fai unga ile napo ona o le va ai. But there's no reason why I'm trying to explain the events there. Ai ala no manatu tano tau te tilo iai o ata whaata tau ia. O se whai ngā malo la tu te lolei o na whaata oto matusi le whaavae o Samoa i lona whaata o tonga tala whiangai. So se mea papa iai le la tu whaitau ma le manawa atu. E pe ia le manawa atu e le tua o le ola. I le tangata soifua. Uma le lei na whau tangata. Uma le lei. Ta oto mai le tangata ua atoa from head to toe. Ioi. Ta oto mai le tino tangata from head to toe ua atoa le tangata. But one thing was missing. Ioi, olea. Breath of life. O ina le mafua le upu foi le. Olea. Le upu e peru e tau o le ruak. Ioi. E ta oto whaatasi ai o le mana vaola, o le matangi ia malea, tolu ai, le anganga pa ia, le anganga, le tolu na, le mea leo ina ua ta oto mai le tino le tangata soifua, ua oma na fausia, pau le mea o loo misi ai le me tau o le ola, o loo misi ai le matangi, o loo misi ai le mana vaola, o loo misi ai le anganga o le atu. Mea ia tolu e lalo le upu lea tau o le rua. E representai i le tolu lea tua na tuulo i te tonu o le tangata o ta oto ua umana fausia le fai mai ola loa mar tangata. Ma nava ola loa mar tangata. Mea na o te le i o lau te tilo faa tau sisili.
soifua, male natural, mea na whaia e le atua. Te tu ona I mea ia, e se le mat. O I la le whata oto, mai le whata o tonga o le pōlea. I le au mainga mailo na amatanga. E tuu mata manga tangata, I lana ngā luenga malana mata whaioi. Don't, never let somebody else step on somebody's toe. Ioe. Au le oso fua lesi I le leina lesi, male lave la veai, ma tupu ai le vesi, ioe, male. O whainga ia. O le whatinonga le ia. Ma le whata oto ina fuafuanga ma events te tele whapea. The same picture, the same blueprint. The same blueprint. E ngā osi ai se whainga malo. Ioe. Le pela le melen tatu wa ai le 40 years celebration o le fasu tausanga. E fe vesi ai, ioe, e fe sulu ai manatu malangona. Fa poto mai ori fai pule malatu taitai. Isolate mai from everybody. Ioe. E le ai se tatu wa atu o pisi mai se fai pule. Ioe. Lua MC o le po. Lua MC o le po. Lana me fa matala ina mea. Unorganized, ko inga mafufonga ia. Tau te tilo iai lea foi. Disorganized, ioe. Ia le tatu wa ai. Langa e au ngā e le whape o whai atu se meo se comparison. A o le tātou tilo iai I le tapena, le soi fua tapena. Ese le tāua ia tia o le mele, o lea, tāpenanga. O lo soi fua, ma lo wola tapena. O le tāua ia mea ia. E whaamatala mai I. Le foi la o tatu wa I le na o le lua ma le afa tausanga. A tatu wa ai I le tāpenanga a le malo o lo tūlei mai. Well organized. But still, fe mea le natura. Po le ale se laupa sene o le tāpenanga. E te tau lava o na iai se me misi. Pela mele te whai tuai. I le whai unga lava. Pele I maua atoa se whai unga. E tusa lava la pe au mai na le whai na o lau lau. At least something I le whaafafonga a Samoa. Paule na si mea no tilo au iai. Mai le tāpenanga atoa. O le whaamoemoe. Great. A o lau tala fwila le Samoa I atoe. O le ata atoa lea. O se tangata a good leadership. Te wa ai fwila o I le taitai. E nofo le le taitai tam whai welcome Ia malo mai lato. A o whai pule uma le na tau tino. Ele MC o le po. O matu te to lua. Tausi ia mawhartua. Le ai seisi o wa ai o loo I tua uma. O fo te mina tu whai mea lofa. Tasi na mea matangofi. Le mea le tau I ai o le mawhau o se tangata so whanau. E le angata ina o atu tangata whai mea lofa. Ia ta tau fo I tangata so whanau. At least something. It's just a small token. It's just a small token. Ea, e whai tau ane ai mū mawea. I whai tau ngā mea a le atu. O loo manatu te le atu. Ia le whai ngā malo, ma le whatua tua I le atua Samoa. I loutou tali manao. I loutou lotu mai. I loutou anga I mai. E tali wha alo lea. Le wha moe lea. Ioe. Lena, ele ngata o si whanguwainga mo le manea lana off. O si whanguwainga ia masina ta o le meat o le na vatu. Ioe. Ia masina, taua ina whai taua ne ai. O lo manatu te le atu whai ngā malo. I loutou wanga le lei. O tangata na e whaunga le mawhauwhau. Whai ngā mea na tangata e ola le mawhauwhau. Elena le vala au o tangata o mai I wha manatu ma whiula le moringa au. But something at least for every one of them.
Le ala fto tatu va ai fale tua ia le ham tala peli sa manai fanguainga o le ham o a maisi mea tofu tangata na ulu fale male mitiafu sau male whaupunga a le ofi ati oi ia o aila ala tu e ilolonga sais fai male poto me uma fai male ata mai me uma one size fits all Ioi, e le olo latu la tua sa ili le lelo size awa vatu le size a le ofi ati oe ofi lo watali po lo afine at least something from the government of the day. Ia vai la le ngata ina tufa tu le mau le miliona le foi wo to mai ile sofana fa salafa fa safu atu. Ioi. Fa safu atu ia o to umana yai e le o le tāua le nasa mo, e le lava le nai whaamatala i a te oe. E le lava nai whaamatala i a te oe, le me tau le whainga malo e moni le alofa. E iai le mā fawfawola, ea, e recognize ai lo to wo atu. E a mana i ai lo to wo mai. E oe. E ana to atu neila, a whape tolu se lau fast food whawhena maua I lau themselves. Se tupe la titile na tupe. That's a lot of money. Ele no nofo le vang fa upfai la to maua tupe lea. So they have to prepare at least something small for all of you. Ioi. Le ngata le ham, le ngata le fanguainga o lungo lau e ese le temi na fai le lotu ai ma fai le metausami. E toi sauma le forfolanga. The second portion le la watu for you to give home, to give away, to take away. Yeah, for you to give to your mom or your dad, to your children. E ese na whawhanga oe. To e avaku ma take away. To e avatu ma lau me alofa. To e pauala ungani na avatu. Pule oe me nei lungo le lau. Centerpieces o unga me unga. Pule oe anu maafe. Pauala mea. I lima kanga vale. Sesi u aku pakeke. Aisia, nanga o pakeke nga I la tōna sponsor inga mea. O nofo a mo tilo mo whapea ifo. Lo loto, sole. Se whainga malo a ola le mawhawhau. Se whainga malo e moni le alofa ilo nātunu. Eoe. Ia, o le whaafoina e le ngata o ila tau serve. O ila tau e whe masa wai. Nga ar kilo at kamakau malanga vale. Ile ia se mawhawhawhole leo sesi a mea latu e fia show wai. E fia look good daima I totonu. Ai wove pisi tangata umat. Sa vali tangata ilana leng. Ta ilo ia oe malau mata-mata. O aue whapena la mata-mata. Te mata-mata I tofi matiute. O tangata na ta pena ilea mea. Ma tangata na ta pena ilea mea. Langa e whapea uma fo ia lau whai mea. Eoe. Tu titi a. Eoe. Ia ta pena mea uma I lona ta penanga e ngatai. Eoe. Wo mata-mata o mata-mata. Sole. O whapea I wholo roto. Talo whai sole. Ia le nā. Ai au mai mea lofa. Au mai. O le si whai pule e ele whale pizza. Sau e ma le free lunch, free meal. Ia I la tuna manu malo. Le ngata o le ham, o le pusa moa vai moa Kentucky. Ia po le Kentucky, ia po le... Ai alu atu ai ma le Pizza Hut. Ia le tamo George. E free lunch, man free. Se whauta ia. Ia free drinks. O le soft drinks, o le pia, o le me malosi, waina, le tato vai, free me uma. Free bar. Angu sa fo sole fo I fia le fale. Anu sa fo. Anu sa. Ia whawhetai fo I le fitalenga ia pau. Au sange. Leana maua o ia ngā donatinga miti afu uma. A whapea e awhe tangata sai tono le whale. Awhe miti afu. Donated by one person. O ai. Pau au sange.
Ia, a le whawhongwhonga mai le tu malo whalatai. Tasi lea sui o le atunu. Tasi lea tama whanau o Samoa. Na lata le la se inga whainga palota. Ai le iai se manatu na te toi challenginga le na malo ia te ia. Ai tasi lea alo le atunu. Mai le whainga malo, o mai le tu malo whalelatai ma. Io tasi lea sui te lelo na sao i ta maiti whainga luenga lea olo anga i atu i whainga malo tuila manua i le stakist. Ngā luenga umana ale suila. Io o le au mai o alo ma tama whanau o whalatai. Masamo, e ngā lulua i tu tono o tuila manua i whaleia. Io ia a whawhawha mai whalatai ma. Olo tau sui tonu ale. E le ngata o tanga lue. A o tangata e lava le atamai. Io Pau au sange. Io e doktor ka malo. E le ngata la olo na poto lona i loa lautele. A o le whaatino ina on whi au mga luenga. Le ato tele lau ngā luenga i tuila i lalo o ngā luenga a lea sui o le tu malo whalatai. Pau au sange. A whawhawha me la o nei whalatai. Sa uni lau palota marau ekisi. To e wha au wau to whainga palota. Ia tūla i mai. Ana tūla i mai ia pau to whainga palota. Ia se vai le mea tō suina e whai te mine. Ngā o le lama tia lavo le malo. Ngā le au. I se mele le. Ngā le attack. Ia le malo. Ia te fwoi le isi mea. O isi fwoi mea. E le i lau wa longo. Le anga e sau e lau mai lona i loa tewi o whai mapule o le IPC. Ai le o tam whai a mai se mea manino i le minsta. Ina ia mawhai ai o na whesoa soani i le minsta o ngā lunga te tele ma le IPC. Ina ia maua se vaenga tonu ma se mele lei. Ia awa le atina e o Samoa. Ia whalela tai ma samatau. Sauni e lau palota. Sauni mō le usora pau au sange. O ili whai ua pau au sange. Io lea na ia au maia t-shirts o malava. Le na whai ia i le mea alofa. Wha mea alofa ai to tonu o le oka se toa telo tangata. Ai ta si i atu pusa. O le mea mauti no foi. Matau lia foi o ona nā foi nisi. E mauti no foi. E ai ar tangata lua toru miti a funalu mai. Wala ofisi a tatou mea wha pēnā lafa. Ki nganga whaku ngaua. Ele a wakonom ki afu mai. Le hairi a miska mi ki afu. Awa tofu uma le lau. A tiri foi la piu ua wha sua lua tangata ua ona nā. Ia o mai ale tala sao tala pelo. Wha pēnā naturo leo langa. Ti ngā nei loa le ele siru ua alu markanga ofu. Ia lai ele le mana tele. Ai o lea. Me sili. Ua wha tofu sia. Ia le tātou wang. Matulanga wha pia. Ole mea sili lea ona tāua. Me sili lea ona tāua Samoa. Mai o I lawa. Ia ngā I ai le tāua o le aso soifua. Lea la Samoa na utou whaafonga umana. Le leifo la si mea lea luatua I man whasalunga lea. Le la au o mai tatu vang whaupai whafo. Le la te le lope a mata mai New Zealand. Le anga o lea ua umale matou fono I nei Amerika, California. Avelo matou manao. E mawhai o na o mai Amerika I le vai aso mua po le vai aso na lua Novema. Toi wha mautu watu, lea moro tau sila fia, o le masina ua I oina, e le community I nei, o le masina o Novema. E tau nuu mai I nei le tatu vaenga whai. Ina ua mae ai le tele o mau mea fia ngai ma tatu ni, pa wane me ta pena I tatu, na ora ki risi masi ma le tau sang fau. O le tele o isi mea, ia pi o le mea na sa fua te tau iai, ia leanga na au mai lava I Samoa, le tusi na au mai, e pule mai o tau I le aso, ma tau te tau ua tuaina. Ia le lau ai ule fono I nei California, I Los Angeles nei le fionga le Plestene, malona ofisa, ia mai matou uma, ia tau mai I le masina o Novema I Los Angeles, ia o na nga ia tuaile I Utah, ma Alaska, ma Seattle, ono sa I mai, ia ono sa I mai, se ia matau lia foi o I nei Los Angeles, se wha mautuma iai, ia se I te
toe fono le paa ma ona vai. Ia ona whaelo atu lea pe tau nuu mai lo nei, toe filosofi valele o atu siaru, pe tau nuu nei o so valele o i Alaska, po fe toe wha mautino atu. Ia pe a mai a le sia matu fontanga o na pau le aso le ua mautinoa le masina o November. E no fouta ma iai tātou ina Utah, no fouta ma iai tātou ina Alaska, ia no fouta ma fo iai tātou langa e whātusi ana wai na mai i Seattle, Washington. So e fua mai o tau taimi, e mau tau Port-Kalame, ia i mātou i nei i Los Angeles, leanga i nei tau o i nei fo i tau mai ai ma wha awhea ai, ia o na wha ngā solo tu rola ia lea, e le umi fusila tu taimi i nei, ma talo po vai aso, i lua vai aso, ia o le tu tau latu, ia mo Samoa po nisi atu nuu o fua iai. Ai mo tatou ai Amerika, le leilo whaelo atu, lea ua mautinoa le masina o le masina o November. Lea ua ave ai le matutu ua lalo i le tatu whainga malo, ina ia malilie e fua mai i le masina o November, e fua i teimi a vanoa o tangata ngā lulue, ma i latou, a maise le fatu ainga, ina ia whaingofie, whaingofie i uma i tu uma i lua, whai foi on malanga mai, a o tatou e whaatalitali atu. Ia, whai uele masau tala i le vaenga le, Samoa i tala whaatai o California. Alo whangia le o mai o lau whainga malo. Alenta tu whanongo o te le lope si tala ula, po si tala mo i ale te fono. Ale laman tu whanongo uma iai. La afe mai nei, afe ane New Zealand, afe ane Australia. E o mai uma male tamai tai pāle mia. E feula ele tamai tai pāle mia, le keke o las whanau. Lona winga, ele leina whamanino, le lau whamanino atua. Leanga sa whaila utala i tu tonu o le matu fono i nei California, i nei Los Angeles. E moni o le malanga, o le whailunga ino le aso whanau. A o le aunga au tū ma le wha moe re tupe maua i le aso whanau. E le toe whaangangai mo se o le aunga o le aso whanau. E whai e tautua le aso whanau i le fale o le vaenga whauwhai. Tusa o le aso whanau na te whaia le fale. E a fua i lea, through us, tātou e whailunga ina le aso whanau. E manino pea, ia le lei o na manino i tu uma. E uina tau e mai e whailonga me whiula le keke o le aso whanau i nei New Zealand, Australia. Ai leo le whamoe mauro. O le whamoe maurunga. O le tātou o pongi o le aso whanau. O le tātou sao lea i le fale o le ainga o le whatuotu. O le fale. O ese loa ma le maoto sa mo o lo whatino i nai. A o lea. O le tupe e whatau o le whanua. O lo whanonga o e maua le whanua. A o le whatupe ai le whanua, whatupe ai le fale. Ia, e o atu foi tātou nei langolango. Tau te mapu i fale ia. E oe. Tātou te mapu lewa maua le tala. Tasi le fale i tumua. Tasi le fale i savoi. E oe, i lo matu motu tele i savoi. Sala fai le motu fai mea mawhai. No winga le ngata o le fale i tu tonu tumua. Ai, ai fo le fale. Lua la fale. O no winga a whape lima se lau wafe le fale. Ia o no winga tatu e vai le miliona. Ano winga a whape fo e miliona. Sa vai i miliona i e lua miliona e whau fale. Winga tau te tiro i le lua miliona. Le se tupe, le se tino i tupe whaatapu laa. Ioe. Ai o tau tiu te malo mata whaiu. Lewa o amata mea atu i Amerika nei. Mo i tātou i Amerika. Ia. I utala o fionga le presidente Alaska, presidente ngai fefo. Se teimi wala a watu ia le tātou tai fono mai Samoa, whiutanga i. O lea ua ave le manao i Samoa. E o mai i nei Los Angeles i le masina o November. Te e whaelo atu le vai le aso, ma le vai aso tonu, but the month of November, o le masina na o lea ua pasia el matou community Los Angeles nei, ia mo fuafuanga. O te tetonu foi o lau ua longo Samoa, ia utangia mai, leanga e wha i foi o ina au i nei, ia e manatu loutu o mai, ia e te tau foi no tu amana, ia sa matou tu atu, e fua foi taimi manoa fuanga, ma mea o lo o fesuru fa i ai o tangata i le nei atu, ma la tunu, ia e tātou te tau fai, wha so ta tau, ina ia tala whea ngai taimi,
Io e ua tofaina mo New Zealand, Australia, ia whawhawhau mai whui Australia mo New Zealand. Lea ua mautura matu masina i California nei, ma Amerika nei, o le masina o November. Ia, ele o maua se aso, to e whailo atu, se isi a matu whonutanga i le lumanai. Ia, mo le nā, o le tāua le nā, o le pelena o amata mai le aso whanau, ma whailo ai ia le tāua tele, o le mea o le tapena, tāpenanga, tāpenanga lava ia, o le mea tapena, o le upu tapena, e tātou te le whaataita ia le mea ta o le tapena. E le mwhain tātou a vea i le upu langa, le ua wha ngā fu le telo tātou le upu le whaatapena. Le se upu no such word, wha sao upu le tātou ngangana. E o foi le upu le sauni, wha sao upu le tātou ngangana. Tele whai launga, ma tau tia o le atunu. Whai launga o tangata o ngangana. O sia umtawhai o le kalama. Le mwhain tātou whaongaina le upu wha po le prefix wha i le upu sauni. O le sauni lava ia. Sauni by itself e te sauni at any time. E le wha taita ia na whai se sauni. E a fua le upu wha sauni i te le mwhai o no tātou whaongaina le upu wha i luma po le upu wha mua o le sauni. Mo i tātou uma lava o na ona tu atu ai o tu au tawha. Ioe. Le tātou ngangana ai maisela na kalama o ti te le au whai launga ma mafa ale tātou atu. Whanongolongo iei. E sasi i le upu lea. O lea. Whasauni. Whatapena. There's no such words. Whamole mole. Tau te olo sa ili le upu tāpena e le whaataita ia o na whaia se tāpenanga. Iei. E o fo le upu sauni tātou te le e le rehearsing ale sauni. Ready. Getting ready at all times. E le whaataita ia, e le te leo e rehearse, lo loto na tatu vai kalama, ma lona whaongaina. E oe, aua tātou te toi whaongaina le upu wha sauni. Whaonga mai whoile au launga le tatu atu, tangata e lo loto le tō whaama le uta, malenga ngana sa moa, i ona, i lona winga lo loto. Ai lape i upu ia. E le ngata le whasauni, whatapena, o isi upu, ua momono i eile wha. E ata tu o sa ili le leile kalama o ngangana ma mea mafoi. Tatu dola i elea. Te whangaina lo le upu sauni. E le whaataitai o na whaia se sauni. E tatu te le whaataitai ia e tatu. Ia manino, taua, o mea ia. He o foi tangata o tatu palemene, whai pula o palemene, whaongaina lo pule o la whaasauni. Au tau whaafong. Te leo whai atu a me, e whai sau research, a le so ele upu, ma lona whaongaina. Ona te tonu ina ele mea le matu te, e ngani atu ele matu por kalame, e oe, i tu tonu a Amerika nei. E lo au se tangata o leanga nuu, upu ma mawhane, o lo wala wina o le mea ngangana i le kalama. Po le vai tonu wina o le ngangana le whaperitani o le grammar. O lo lea wala wina o le mele, o le o wina o le kalama o le ngangana sa mo. Ma lia i la tu, e whaalungo tu fo isesi o la tu whaangaina le upu lea o le whaasauni. Musu iai, whai iai, so le, e le se upu whaasa mo e tau se whaasauni. E le se upu whaasa mo e tau se whaatapena. Ioi, musu iai. Te leo upo le ngangana, o lo tau mawhai atu ai le tatu wala leo. Ioi. O te le popole foi pet, o te le ila tu, le mate mafuta i nei ma le li o tapuala, a whalongo tapuala. E iei le temi o te vesili a tapuala, se maina so finangano. Le mea le ina e whaonga ina so o le upu le o le nafa. Fesa o le upu nafa. Na pa ume le langi. E alana o challenging le upu lea. Langa e mate le meta o le upu e mate. E le se upu e maua mai le nafa, e le fo se upu e maua mai i le nafa. Ngafa taulima e maua mai le upu ngafa. O ai e ngafa ma mei tua, o ai e whea ngai ma lato. O lato e ngafa ma tua fale.
e ngafa ma le ava pe tau ma le lea. O le lea, o le upu o le upu fa le ave le ava. O le upu la o le lea. O le tangata e tau ma le lea. Lea ye le upu fa sa mo o le tau lea lea. O tangata e whea ngai ma le ava. O tangata o lo la tau le mtawhai, o lo la tau le ngafa. E atatu ola sa ili le nafa. Nu a faa. Whengta, e sea, se ia wanga nai se upu fatu. O se upu na tongi mai nungai le langi. O se upu na tuli mai e Yesu, se angelu e sau maia. A lea o lo taritonunga. O mea uma o le lalo langi, male tuspa ia whaavai, whai mai le tala le atua, i le kenese, a tamu. E le wha moe moe o e whai ea ui a mala au o le vao, ma sami, ma i o le sami. Tu e wha moe moe ea u e wha ingoa ea u mea ia. Aluange o e o lau ka whai, umana whai o e a vatu i hati o e mana vaola, a o sou a ngasi wha ingoa mea ia. Le ngangana, wha ingoa ia, wha ingoa la au o le sami. Lau mata whai oi na, e lei whai ingoa ina mai e le atua la au mai o le sami. Mea patino le tangata. Whapena fula e tatu samo. Ole si o manga. Your surroundings. Our surroundings. Na au mai e le atua. Ole a. Ole vao, sami, ma le vatiatia. O ina e whau ai lau ngangana. A whaila ele ma o se upu e sau ele upu le o le nafa. O ke challenge po ai le ata mai o sa moa malatu. O la u challenge le o te o tiama. Aua tātou te whatu se upu le talawhianga i leanga o mai tupulanga ma le tupulanga le ale nafa, o whesa o ele nafa. E te whiu e su e le upu e maua ele na, le ale ngafa, o le ngafa, o au mata whaioi, o tiute, o whaiva, e ese mai le generation, ese mai i ngafa, whiusua inga. Newe, e sa ope se se. E ole na. E langa ua masani, e o foi lau whainga luanga, tu lou lau whainga luanga, e langa e whaunga le upula, a lau challenge lava, a whai e tau te le fia i lau ngana, sa ili ane la, pe sa o renga ngana le utwhai atuai, e mate le upu, la le upu, nafa, nu a faa. Langa a whasiri mela lau whanau ia te au te, la le upu sa ule upu le nafa, la le talia, upu na tuli mai peteru, na sauma se angelu. Ia pe tatu te whapena musu mai le ngangana ia i tatu pole olo i papelu. E oi, le leile na lau tele le tatu vai, i mea ia, e fe soa di tele. Le la sa vali le lua tau sang, o pese le upulea. I le upulea. I oi. I le upu lava lea. Leanga o to tele la uwhainga luanga la tu te whaungaina. To tele foi i oi. A ufe sirila. Se au mai ilo finangalo. Fe au mai ele nafa. Lale upu e ola mai le nafa. A o le afu le upu e maua mai le nafa. Tele upu e maua le upu ngafa. O le ngafa tau lima. Ma ngafa ngafa. Ioi. Ngafa o le fale. Ia vai. Ai te fiu e su e se upu. E fua e a fua mai le upu le o le nafa po le mea na ma fua mai ele upu nafa. E mate le upu. So se upu ai mate. Whenga tā fo tatu ina. Ioi. Leanga o le upu e whanau, o le upu e whanau, e whanau mai le upu. E tupu maola. O le tatu ngangana. Se ia vangana, ua tatu whapea o le whatupu ina o le ngangana. Ni tatu whauro le upu le o le nafa. Le aiso na so tanga, e le aiso na amatanga, e le aiso se upu e whai u le nafa lea. Tatu i o ina rora i le whatasi. O se upu e whaopopo le ngangana, ina ia whaatelei upu le ngangana. Pau na o le whainga, o te taritonu, e mawhaina sa o le upu lea. A o se isi lava mea, e mate ale upu itself. E mate le upu by itself. E sa ope se. Ioi. A whapeo sa whai manere tangata na amtale upu lea. Na, e whaino na challenging ha. Ioi. E tatu te loi. Ina ia manino pea mea tatu te tano o siau challenge lea. Ai le se mea fule le whapea o lea.
ele o ia te le mea lofa I lātou vo ia tutu to malaunga ina launga I meu pena ai ia te la le nga mele ia o ai le fai mai faso it is ngafa for real not nafa ia lena le ai te le o fai atu se ai le pe I lātou na lātou fasa o ama mai le upu po fanafi foi na fai le upu o te manatu te nau lava I sona fina ngalo na mafu ai ona manatu e fa o ngade upu le o nafa fea ngai matamaitai fea ngai mamata fai oi tiu te mawhaiva o se tamaitai po o se tangata o te mo miela ia manino Samoa po le ha le mafu anga tatau na fa o ngai le upu le e au noa masona so o tanga I se isi lava upu pe maua mai se isi upu e maua mai ai ia lea ua pe na le ua whakatai la u tala noa I le tatou malo I le tatou le la anga I mai le tatou malo I whafonei e tatau o na tatou malava I nei Los Angeles o I latou o Iesua whamatai o I latou po whea lava le iei le vanga ta o le atoa Samoa e a fua mai ai tutuila manua e o fo I savai o lo iei le whaapotutonga whapena o o na resitalaina o lea utenga lua I tutonu o le vanga le na nei e fu atu mai tau te hui mai na tatu mai lo la ia le o le ua tu fatasi community nei Samoa ina ia tau mawhai ia o vanga nei o I lātou o ua o le Samoa o tasi o le vanga o ua o le atoa o Samoa lea o te iai tutonu o le vanga ua o le Fast Supporters Group sa o iai fo I tutonu na tūro le malo o whase tuanga lua noe o iselo male Fast Supporters lea la ia male vanga o o le Samoa USA Supporters pio le vanga ia whaapito le lātou wa ai I le lakapia Samoa ia lea la ua tūla I mai le lakapia le tatu o tua tūlanga whale tonua ia mela leo te au ngani atua I le sas anga I mai tutonu tatu ngā lulua whaatasi whaatali le tatu whainga malo whaatali ia le whaatuatua I le atua Samoa ia tau mai o tātou tutu whaatasi tātou community a Samoa tātou te tali atu le manao o le tātou whainga malo mo se malu o se me malu ai le tātou wang whauwhai o se me fono iai o se me malu ai mai le timu ma le la a o se no fuanga e whaapitoa mo le vanga whauwhai nei mai lua I le lumana I o Samoa e whai mai ion a wafo ia tau te wheo ti umalawa tātou te o umalawa le malanga le maliu maleoti ai whai mai lea tūpulanga whai mai lea tūpulanga lea tatu I sa tatu lafo maa uma I le petesa me lea le angante na pese mera vangi pese mai petesa te mi le ma se mai mawete ni pese sia langa le lafo mai sa lafo mai sa lafo mai le petesa sa yelto ino nei ainga I temi tonu le vang fa fai le fatu tu ile tu sa mo o I la tu sa yelto ino sa yelto mai tonu le o vai tem tonu le o le HRPP so le la e yelo lo me o te lo foi vai tem ina fa voi petesa ia mena te tau ona malam la mai ia le tatu o nu mo la fa fon ia la vai tatu foi se pese tatu pese le ia li mai ia fa o tatu tu ma ona le pai foi o sabili Samoa au e fa sau ulo ile au fa le fa ulo foi le au mai kau wa unu me ka fenga e se le ki ai o mai singa no kalwai lava le loko ma ale fie ko lalo au te Samoa ile au wa yo me mau mea wa au mai lunga ile media fa sala lau solo mai fa pea le ofisa ole ai se a wa uni ne ua e koso o nge maka upua ko ka halima o le ea.
Abakuai la le fisili Unga ole kule le kone singa Wa mafuai o matu sa o loko I whai ngala makofinga Ola uai a tukau Ele pekau ilo mafau Sei rai la lea uari Ali mai ai mangi mau ku wha pau pau Whau kua kua I mo o kou Isi ole au wha salalau Kau kua ngā ola fonga wa sau E ma upule mafau Olo o whaalongo loko a kuola I whangau Malau whangau Te paile a kawa ai I le ko o kau wha mama lau sau sau Kalonga lolo mare palo ka ole lua kasi o inga nga ba ai falling ai ole te fuli kuai ai inga ua mai a ua kula I mai sika mai kai a o te ua kili ai na te kuai ola uia ku ua la lo I le kai kai ole ku ngai uia ole malo I le sa fa ki ko ki kai mai o e foi ngai fika la ole ku ala manga ke kofia mai oi a ole nge ua kala ke e mai lau mai ku le bai Pai mai fo I o maunga e afu ai maui o nguku A o lea la fai le spalo ka o ke la ua e ka la maupu Le ai lewa masa kilo I le aku olo o afi ai se kui I la longa luku ai koe sanga I le ai kole kai La ua fionga I le pale mia whakapea la ungo fo inga O ke pia paso atu I le mili onga male vai inga A wa ua kufa tu sa ungo o ke kele mangula I ki onga ai ai le ai si le ango ai ngā dea uko ngai Sa ai le sa I le au ai sa pa ai le po I pa la wa ke le o le a fa inga ka ko me yo ka ko ma fia I le ni mau sai nga wa e nga mau me o lo la mai nga container ola una nga le nga mo e sa mo lo u ku le yo si me ma ku mangu o lo ya yo le file mu ai le nga o fa le o lo fa mo solo ya yo le o ai o ma ai o fa ko lo ai o sa mo This Ina ua o maua se talofa awa ua saua ina maila umapapau Lelei ua e alu tale mamoe I manatu Lele ana oti e alofa u sili atu Anatu ya oese aso mumulo umolima o lama ofalinga ai analo ai amauaso leti ama eluloto Tafaina oi ole pele tasilo uloto Tauma
tasi ilo mafaufa o te alofa no ni peaya o elo uau Anatuya o se aso mumula umoliga o Paamala malama o falina ai ana ano Pai ama aso leti ama ai lolata Tafaina oi ole pele tasila ulata Otele au maya Nile anga imauna Ote faata limoni aso O iluna Pe ana e no mai Ala une kolona Ele e a uana ala imatale alofa Anatuya oise aso mumulo umoniga o Paamala malama Ofalina ai ana alo Pai ama uasa Leti ama aila ulata Tofaina on Ole pele tasila ulata Ole pele tasila ulata Si fonga matango fie o le o fai pese mai toa mo tia ma e le maua lava le matango fie o si fonga o ia fo I tama whanau o le fio anga o le awa I mean o toa mua pi o no tō whafonga mai iai I le pese pe o na tai natu. Lo va tu tato temi to e tasil minute tali tu la iva to I tu la a toa lava to a o me tato malo masani ia e tau mai I le tu la e lima a temi New Zealand ia o le tu la se furu whenga I matu turangi no vinga e lima I tu la e valavalai ia pe ua whaifu isi umi o lo temi whatali una e le o fasile vai o le fiafia I matou I nei se I tau wawa ai I le lumanai ia I le si mata uputa ua lea mata upu le maliu o se tina matua fitu se furu varu tau sanga lea na tangata valeina e se tamaitai Samoa tamaitai o tamaitai o papali isia fikel e po ailon ia masita tamaitai profesa o meo tusitala tauloto ia mo poet o po tusitala I le ngangana Peretania e le oni tamaitangata
Pe o te tau musu te tue tala no umi e mta pui o fai leo sa vali le lua vai aso talu on tule me mta pui. Ai o fala ve lave le la uta to va ai Samoa. Tatu te fai tau uma fe mi o tangata le ia o ina e tule me me fa pe. Le la uta to va ai. Le o tula i mai i tangata e ngata ai so i fua o ina fai longa. Not even masters. Le o tatu tilo o le PhDs, professor. Tangata i longa. A le lau tatu va ai Samoa. Tu la i mai ai i mata upuonga onga whapea. Tatu te wha maise i le maliu o lea tina matua, mau, ia au penga, mau, ia leanga wha lea tua. Lea ua ave sea, ia ono o le tūlanga o le tangata valeina. Ta o to ia le tūla fono, ia ila tūwhia ngai tūla fono. Ai le tatu te tala no lea tangata, ma mai tatou uma. Langa pi o le whaingofia na tatou whaingofia na tatou talanoina i le tūlanga o le whapea tele ina li lifa tatou whaitau. Ia i lātou ea o ina le lei. Ia pot au whailonga. Le ngaka o bachelors, masters, PhDs. Ia tau o le whau tatou o professor. Pitai. O upua le atu. Le o tatou uma tau te o lo le mea le o te pese ai o whai ai au le melo le natura mea. Tatou lorola ia lea. So se tu ai ngata. Pea o ina le lei, pe lea o ina le lei, e ia mea ia lea tau te taua whapalangi mo accidents. But accident is part of a human nature. O vaenga o le soifua o le langa, pe se whaalavilavi whafusei, pe se whaalavilavi fuafuaina, o vaenga o le natura o le tangata. Le mawhain tatu o ese ai, pe se mea tupu whafusei, po se mea mawhauwhau ia whaipu le leora po ratunga, o mea fua mai le mawhauwhau o le tangata. Le lava le mwhaina o watua, e mua lava tau le va ai, mua lava tusa fo ila pe le po tangata e tau waso le va ai. Ai fua lana va ai ilana whaalongo. O le taimi e tau le whaalongo, o le taimi e tau le va ai, o le taimi e tau ai ia lea foi, ia le songi. Mana tua wheo tātua whausia with those 5 senses. O lea, o a senses ia. Vision, hearing, o lea le smell, ma le touch, feel. Those 5 senses. O ina te pena ilo soifua, mana ola. Lea la tasi le nā mea na te backinga le mea lea. Le nature leo te tala no so oi. Io e. A whaapela o tatu e tau waso le vaai. A e tau lo whaalongo le mea. O le whaalongo na te sendinga le message na te ilo mawhauwhau. Le brain. Then the brain send a message to our hearts. O inara tatu te whaalongo ena tupu e role meo tatu mo meo whaalongona. Langona o a fo i tatou feelings, emotions. Ina ua. Ele keke ia kupu se a fo se ni emotions. E au noa ma le fe au le mawhauwhau e sent i le fatu. Then the heart menga rinka ku whanong kimi ka vale le fatu riskaini. Ina ua. Ua au mai le message, au mai le mawhauwhau. A fe mai le message nga. Essential vai, essential vision, essential hearing, essential taste, essential smell, essential feel, touch. O mea o senses uma ia la tu te sentinga ia le fatu. Na ngā ioi lo le fatu e pamu le toto, nena e te whanau tope le fatu. O tope, it depends I lunga le message. La le message le mai il fai ai. A fair mai ele fai ai message here from 5 senses. Senses here nga ke lo la no tala no in mei. Ona o le maliu stama taile fitu se fulu ma le valu tau sanga. Ai aunga la uva ai le mta upulea. Le la o sau tala. Le fatatari nei e le mafai na release ina le tama itai.
i siona ainga o tari mai i Amerika Samoa. Se ia vangana, ua whaatino ina, le vanga i le wa mai le vanga pule i maliu po le corona, e le mawhaina releasinga le tino o le tamaitai, o le tina matua fitu suma le vartosanga i lona ainga, pe ofo le teimi sentelo na tino maliu i Amerika Samoa. Le mwhen whatau ina, se ia vangana o taun watu ia le fo mai whaapitoa mai fiti. Tau sila la Samoa. Ta sila le me tau te olo iai. Lina le au ngā lo len tatu no fo ma tusi li lima po ai le vaenga le fia le ale umi tanu na no fo ma malo fia le umi tan ma ai le umi na ye ai le ai ni fo ma I fa pitoa tatu I to nga mea le wa le na taringa mai ai nga na maliu ro tinalia o ai nga o tinalia o le momua nga unga sente mai ya na tai ar fa longo sente le fa longo I le mafau sente lo la va le mafau e le fai ai le message I le fatu fai mai ar fatu tau fi umi o le matu tangata o tangata valeina ina le matu tangata na watu ia le o tu tangata fai mai le message au mai le matu tangata o matu fia va ai I lo matu tangata pe ai tango e rephrase le fe auda yes lan me tau fi mina al mafuanga na le olea le ai se fo mai e sa mo fa pitoa mo to nga mea from 40 years ne ai la senga ruenga ane malo wa leva ne fenga malo e ta pena ai se tama fa na wa sa mo po se fo mai fo e la tu no fo mau I sa mo to tongi tupe e no fo I sa po o se tama fa na e a o ina I tau sanga tele utu nai e fe ngai tonu ra mea e sa o la pese Mela na fe tu tatu por kalani. So ia tatu te tusi lima le malo fa to atu le mai na nafi. E le susu pala le ia o le malo e le tai ona lava ona tau sanga so vai oi. Le tai. E le tai lava ona I tu la fainga luenga e so vai oi Samoa. Ale fase furto sanga. Ile no fo inga. Ele ita pena ina se fo mai fa pe fa pitoa mo mea. Ona la tala tatu da fai. A pe no fai atu. Na fa alongo lota linga o le a inga I tutuila manua. Ilo la tino toto ma ano ua tangata valeina. Sent Lord fai ai le message I le fatu. Awa fo ile mo mua I talinga e tele maua no tala I talinga mua no ilo fatu. E mua I lo fai ai. O fe au fa fo mai na. E sent mai role e le message e lo fai ai le fai I lo fatu. E mai lo mar fatu. So le se to me ua fai I lo matu tangata. E le se tangata tala vou. O le who knows lo lupo o great grandmother. E se lana maliu la matu tangata. E toi umi o nofo ina. Fai mele tala le silo matua le matu ainga ina ua maliu lo na tama. O maliu lo na to urua. Fai lo ma le fono le tanuanga la ainga. Fai mai le tanuanga la ainga potpoto. Ia. Ma lie tu urto ina ili aisa se I. Se I whatatali e tatu ainga ma tamaiti lai fafo. Eo mai. Io masusu walo matuni. Mali lier ka ku ainga. Mali lier lo ka ko luele se fasi mamo lo ka ko lue ku ele aisa. Io which is very true. Melo matua le se fasi mamo lo to lua. Po se fasi povi e tu uai lo to lua le pusaisa. Leala ua tele taimi o le tina o tono tino e a fua melea le se fo mai e tatu atu na te faia to inga vainga tonu ia ale la mai nei tatu tangata o lo va ai le malo ma pisa I lunga I le li o le fa tai o le malo ai vai le mele tu le ai se fo mai e Samoa in the last 40 years wa leva na tauna fia ni fo mai e u atu le mele
Amen mau tangata na tuu i container ai sa foi. Fai mele ini fo mai fato a vese ne a container tino man to a tu pole se me sa mo tai te falo ito nga me. Ka ke fefe ka ke mangiki o ka kingo ska ka ku ai se le na lua tau sanga yo. Wai tanta fa pena ra tot no. E a fo me dia. E ai lang fo mai. Yo. Lela o fai mai le corona po o tangata pule i tino maliu. E le mawhai na masi atu pe a foi. Pe ship atu le tino maliu le i samu i sae. E au noa ma le fo mai tonu na te vaia masa i lia manuanga, le afianga, mafuanga po le alava. Ia o ani si toi mafuanga. Le utatu loa o le anga ese o le naifi ma le sa mala. Na whaatino i nga ia solitura fono. A o le mea o lo turi loa. Whawhi whea i tatu malo, whawhi na umi le si tatu fo mai whapea. Ia waila tasila nan mea lei o na whesili. E lea ngā tatu mai taulangi lea doktor, lea PhD, lea malea. Taulangi lea la wia, malea la wia, taulangi le fia, taulangi le man. O a manui o Samoa. Lea lef ko ama kongu an mea tau le manuia, ina ua, manuia tanga tau. Lea la tau te o tu mele, pea umala u tano an mele. Le aise fo mai Samoa, fai mai le pule o maliu, po le corona, e le mawhai o na ave le tino maliu o le tina matua, i lona a inga whaatari mai. Se ia wangana, wa aise fo mai, whapitoa o mea tau maliu whapene, e latu se, ia lena o tatu tataripo o tau nuu pele ai, a o le fe au o le message o lo avatu. Le au ngā tatu tui tala noa i oe, i le maualunga o le whenga maroma mena whai, fasu tau sanga, not even one doctor. Le aise fo mai whapitoa to tasi, i tua inga me whapitoa whapea. Whera o whai eifi na ngoro whaine. O hei pa u i le aise fo mai e tatu. Ora e to pisa. Ora to e taulangi langia se whai mai a mea o matona whai ale mele na manuia. Manuia whawhea. E le o a toa ngā ruanga na whai eise. Fasu tau sanga, e le aise fo mai whapitoa mo whai e tau tonga o tangata mariliu whapea. Last time o whanau tatu whangaina fo mai saina. Hai vai o fiti. Fai tau whaatasi tātou ma fiti o atu motu o Pasifika. We are in the same class. Pacific Islands. We are all islanders. Ioi. Fai tau whaatasi tātou mea ia. Ioi. Hale o mai nei fai mai e whaatari si ala tu. Leo te whai atu. Ina ua maua le whai ai le message. Mai le whaalongo. Sentilo le whai ai i le whatu. Whai mai le whatu. Se hau ko ka fi umi e maku ka ngaka. A ua tau whaatau nu le maliu i lo matu tangata. Wawe tu urunga le waa. Ai au mai o lo whaatari atu mātou o ainga. E sa ope se. Au le mwhaina whaatau nu uina le wha. Lewa na taulangi le whainga malo, ma le whainga malo, ma le whainga malo. Lewa na taulangi le manui o le malo, taru le vaenga ma le vaenga. Le manui o sa mo taru le mang whai ma le whai. A le se fo mai i whengai ma mei. Le o whaatari mai a inga ilo latu tangata. Nā le tala tātou e whai. Aua koe kaulangia. E oi. Aua koe kaulangia ngi au kou kusi e whae longa mangi kou wā mangi a. Aua koe kaulangia ngi au kou experience as leaders for Samoa. Mau kaimi. E oi. Ua lewa na whai, lewa na maliu tangata a tōre vai aso. E le se whasi povi, po se whasi mamoe, e umi ai o ta otoi tono isa. That's international issues. Ua lewa ona tatau, ona whaafoi. Ai a fua na nofo umi sa mo le tino o le tina. Whasu tau sanga. Le ta pena ina ne malo Samoa. Se tama whanau o Samoa e au tawina whaapitoa mo tu inga fo mai. Ia pe au mai fu se fo mai e nofo mau i Samoa. Mo mera ia, tūna whapea. Wala. E sa o PCC. Ioi.
Na fatuila ia ele o tatu whainga malo ele lo mai e sa ili po ai e mawa e lona tamai. E sa ili po ai o loa le lei well o ke nice le atunu u. I mea e te tau o na whatino. Lena mawhangana na umino tala noa I le aswhanau le na whai. O le ata the picture o le se whainga malo la tu te whata oto sa moa I sona ta otonga sili o na le lei. Ma mo o mia e so se tangata anu any citizen of Samoa. Tuinga whainga malona o lo mo mia. Ele o tuinga whainga malo fo le mai e whaamatala le lawia. E mai e whaamatala le matau tia o le loa o matuna whaia le mea lea o matuna whaia ana le ai matu ele whaia ele o tuinga malona o lo mo mia e tangata anu o Samoa. O le whainga malo e mailua tala noa. Feo sofi ta vale o tua o isawai. Ai lo enjoy o le air condition. Ele o le whaitau tusi ma whaitau newspaper. Whaitau newspaper. Ma tu runga o sorta vale. Ma alu ta milo Samoa atoa. Whatoa manino ina needs mea o lo mo mia. E so se atnu. Ele o te tonu o le potu ofisa. That's why I always tell you, you got to walk into the room. Open the door and walk in. Not just look from the window. E te le manino ai lo vai mai I le whaamalama. E le tau ai lau ai kona uma o le whale. Pena uma mele, le au te tala no tuai. Le mamalu o ainga. I le whainga malu te tula manua. E whaamaisi atu le tatou tautua ma le au nanga. Whaamaluru atu. Ia o ainga. Ono le vala au. Ia o te le lola po le atu inga ta o le mele. Se vala au o le atua. Po le loto o tangata. Le ala le tatou. Le ala lau sila. Oe fo I la sunga le tangata whainga longa. Le ala ta o le maliu. Le ana maliu o le tina le. Po le ele si tangata I le ola. Ele sana ola. Se vala au o le atua. Avea au whai masui o si ufona tai au fo. E mori atu wha mai senga. E maasua suatu vai malu I puenga. I le paia o ainga. Le mamalu o ainga. E meise fo I whainga malu o tuila manua. I le o autou mea tō tino. O lau tama whanau. O lau rupe whaalele. O I lātou na e ave. E sa ili malo e ala ia o onga. Na sa ili malo na utu vai mai I Hawaii ma le malo tele. Na whai maa whale a onga I tupulanga, ma lea tupulanga, ma lea tupulanga. E a o tawina. Ia, I mata upu tau academic. Mata upu tau tu stala. Talo whai. Se awala le lei wato e se ai. Apa wale. E le to yanga I tele. Ia se upu a se tala. Wale ma malu ainga. Fa malu watu si fon tai afo. Ina o to ya fair se vangsia. Ono tulanga ia. Ua ese ona o le fo I o to e opea I Samoa tuto tasi lona tino. Se ia fa taunu ina ngā luenga a li fo mai. Ala u fe aula. La fe aula le tatu whainga malo o lo tūlai mai nei. Tatu te va ailo iai. Then fix it. If they could not, or if they didn't fix it, this is your time. You fix it for them. They couldn't do it. Tuila Epa and his government, they couldn't do it. Lato tele fixing an whawhitau lea. O lea. O tau se tama sent whapitoa ni alo lea tunu I tua inga vaenga ia. Tua inga foma ia. Ia ten laung ta whaioi la lea. Whatuatua I lea tua sa mo tasi. Sila to toa I mea o pū ai Samoa malan au onanga. E la pera pe I mea lea. Langa e pe o lea leo tara no I enisi. A leo avatu e tatua la leo. Talo whae ia I la tu e wha me melo I ai me nei o ainga.
O la tu tama whanau. Ua ese na tangata whaleina. Hei toe umi o no, e lo toe mo umi le umi o Samoa. A wala na umi. Le anga le tāpenanga o le vai sua lea. E le whainga malo te wai. A ua tauro i ele wa ai e le tatu whainga malo. I le taimi nei. Ta pena loa i tu ainga tangata ia. Tu ainga fo mai ia. Ina i toi tu lai mai ni me whapea i le lumanai. A ua umana fixe o tōru whawhitau e le ima whai e le vaenga mua o nā ratu whatino ina whawhitau lia. Tu lau ele o se whatonunga. Not even. A o se tu ua lalo. O se whamanatu. Ioe. I le tatu whainga malo. O mea umaia. Na lape ai malo taluai. I le teimi umina na nofo ai. A o tau ai lea. Ta pena mea ia. Ta pena vai sua ia. Va ai tama whanau Samoa, tama mai whapitoa. Mō tu inga fio lea. Tu tongi tupe ave ia onga. Whaonga ta tau tupe ave ia onga. Ioe. Ia awa nei toi tūlai mai. Ia tūlanga whapea. Ioe. O le toi tau fio i tātou o tangata walina. Ona o le whatino ina. O fo mai whapea. Ai whatatali tatu whainga malo. Ini fo mai e watu isi atu motu o Pasifika. La tu te whataunuina le mele. Lonuinga. E le ino nofo sauni. E le I lava. E le I mauta pena le tatu whainga malo taluai. I tua inga cases whapea. Inga issues whapea. Na, ioe. Mana I o lau whalongolongo I saunuanga whaamanuia. Ale tatu wao le malo po the head of state. Ilana male lenga whaamanuia o le fono o le sisinga fua. Le tae au le son fua. Ia po le tae au le na o le aso sa a imato. Al tae au le na o le aso fua ia te utou Samoa. Anei au lana le au Samoa e mau tangata. E mo o mia. E mo o mia lo tautu lai mai. E mo o mia e tangata uma. O le whiau wha tangata to tasi mane. E le nas whiau mo le whainga malo. Tata uma. Our duties. O tatou tiute, mo tatou whaiva. Tangata uma. Mai al tamatiti se ia tau whai mai leo ngania le awan malo. Samoa e. E mo o mia e le malo lo tau lango lang sua. Se whiau matango fia tele le whiau. Moi. Mo I tatou uma. Ina ia. Ta pena le lei Samoa. Awa taringa malo. Ar tau kam lea o lo ta pena. Ia, ea. O le leile nā I lau whaalongo Samoa. E sa o le nā mea le tautua tuai. Whaftai tele I le ao le malo. Whaftai tele mo lana male lenga. E o lai Samoa. Ia, e ale nā Samoa. E ale nā. Tatu whataunuina. Sa. Le nā, ia pi o leo te manatua ia o ien tatu fo mai ili e whataunuina ia tu inga tiute ia me tau autopsy. Leo te whapea o ien tatu fo mai whapena. O le la fōringa me o le whatali e tatu malo I se fo mai ia tui fiti na te whataunuina. Na te whataunuina ia le whatino ina o le autopsy ia asiti nā matua fitu suma vartusanga. Ia, le lei ona te pena le lei ia le tatu vaenga whaupwhai. Ia le tatu whainga malo. Ma ai ni au tama whanau. Ma ai ni au tama whanau e sa ili le lei tutongi ave senti korisi. A whapefo I mosu tama whanau sa moi ia I to inga courses whapea. Su e le lei te miti a onga. Ave se ofa, tongi le a onga, tongi mea uma. Tongi le no for the campus, we au vanga uma na skosipi. Ave ise tongi le lei pe a fo iatu. Awa teti, pau ale ola na me faisa ili tino tangata oti. Lua tolu wha lima ni tatu fo mai wha pena Samoa. Ia vai le mana ia. Awa toi mau mawina le teimi ia me o leo mai
fa'aleanga mai. Le tūlanga o whamasinonga, ia o le nā. No whanonga nei si tala nei a telesau. O le not really a foai, but o le wa ave, o le la tō vanga le wa lemon tauna whai. A le vanga, mana tō fo i o le company vale lenta ue fo i se furu afe e pese furu miliona. Pese tupe na shot na tamu whai maua le malo mai i le. Pe tai o le na whapesu ele, te o selo, te leo il mena, ai se vanga whapena. Se tino tupe na tu e sau le PFL por Pacific Forum Line. I le se futo san te waipe sau. To e wha mana lo mafau au ngalo ia tia. Yo e leana ua wha manino mai se furu lua miliona le dividend o lona winga. I le wha pe se fua i wha mealofa. O le tupe o mata whai ia a company tu maoti ne Samoa. Iei lana company va. PFL por Pacific Forum Line. Leana ua ave tu tonu le lato dividend. Kai pe o nupi wha. I foi dividend tia nupi wha ia i wha ingoto sang. O le vangana lea. From 2014 to 2020. Leana lato fo ai po ana nafi leana fto ave el tino tupe le sfulua miliona. E le whape foi le se tupe ina i whape ua tu la SLPFL. It's a must. It's a must. Te tala nolo i mea kau dividend o lona winga o le sao lea o le PFL mare tipa mina waa o le tatu atinu. I fuafua uma ale whainga malo. O ai lava whainga malo. I oe. Lea la whapea na whai le whengainga, na osi le whengainga. Ai laso suma lua. Sai nia laso tau sanga lua hafe suma wha. A mata mai lo laso i le tau sanga lua suma lima. Se ia pa ia mai le lua o. Wha le tonu i le veitemi tau sanga tonu so o le COVID-19 ia pi o lea na wha matala e le awhionga le tupu ola olo i alii koki tuala o le tai fono o le komiti o va o le PFL. Pe ina tau lape la pea si ala tu na tuai mai eise la ko dividend ia mo fofuanga whainga malo. Ni te fofa pea nisi ua te lele o le foai. Ioe, ua mai wha foai, but mai lalo o le category lea, o le category, dividend. O le mea te tau na whai. O le foai a le company va, e te tau na whai from time to time. Nera ua mai I o le from 2015 to 2020. O winga lima tau sangaria le foai lea, le dividend lea. Sfuru lua miliona, mai le lua o. Po le ala vamalea, at least 12 millions tele, o natu petele. E whawhetai I le PFL po le PFL po le Pacific Forum Line. I le whatanuinga o latu tiute ma whaiva. Aisia, leanga o business patino, po tuma oti and malo. Pe o le vanga I an tau laso se my government. O lona winga, e ta tau o ngā ruanga whaatino o PFL, e whaatino a mane manino, e yeise teimi a veiso latu sao, pay for official tiuteia, pay for the custom, e yeile teimi e a veilo latu sao, mole fua ina ta tau, o le tamau a inga o Samoa. Le las fulu miliona, PFL, ia tasila le ana ngā tupe, ale tatu atnu, fulu miliona e lese tupe le titi. Ioe. Ia. Tatou mataitu mea. Tatou mataitu mea. O whamisinonga. Tatou mai lea foi. Ia. O le vangana le 10 miliona. Lea na saunoa whaaftai ai ia le minstao ngalwenga tele. A lea tunu. Ia fia ai ia le PFL lalo o le vainga lau tele. A le minstao ngalwenga tele le malo. Ia le whetalinga ia olo fiti va ai. Whaftai tele, moli whaftai tele a le li minsta. Ia whaftai foila le lang sua, ma le whaopopo le whaftai ia a le minsta o tupe. Ia le whionga ia lautu ia uelese va ai.
ia io le wa ai le na la faia nei le whawhetai ia ngai i le komiti whawhoi o PFL le tamatai pule ia ma le teitai whono le whionga ia ia tupuola o ria li i koki tuala sa na whaia le whamanino whamalamalama i le vaisua na mafua ai o na tuai le titi mai le latu dividend ni whaitau se se nisi whape o le fōa ia le io au mai whafo ai pa te o le mai lunga o le ngaruanga o le dividend ia malamalama lo tātou atunuu. Tātou mai mo meo whaamsinonga, le lau tātou ina tu ia le sistema i klipilia. Tātou whanongolongo le i te taifo i le tua ngai. Tātou whanongolongo i ai i le mea tau whaamsinonga. Ma le mea o lo tūlei mai te mine. Au si mena whafonga, tātou tanua muri le ei. Leo mai alfa masinonga ale fiova plestene ja ale tatu ne plestene ole famsnonga venu sof era kali polane tula mai taua le tau nei tātou tō. Le tau whai e whakasunonga e wawe whai ia e whakasunonga tōtele. Le ae tātou te nofo ma toi tau atu whamana tātou whakasunonga. O le mele nei o le justice was full. Well, justice delayed is justice denied. Te la mana se te iala whaale atua lea. E tau whatau e whaamisino. O le tau loo atu loa le anu tau. Vave, tau ponga ma vave on address. Al koso ya. O le tu ava loa la il tangata lo soltu la fono e so e wala ina tau fai sao mai se soltu la fono e tau tele la le fa kumare so se fa masunonga e tolo po o le ati di so ani na fa masino e le fai se fai una lea kau kere le mele tato falo otu ai. E le fatino ina o famsino vave. Ala tau ia na fau. Fau i le tu ia leala. E le otu tama le otu au. Ai mese o le sa tau la muai se metsina. E tau la mua i lor minsta. E tau mai na o lea fiel minsta. Ia. E le leile tātou wanga i le vaenga lea. Le ua tā ua e le sunga ia tu le epa. Justice delay, justice denied. Ma le ua pe ua tu lei e le sunga ia tu le epa i lunga o le tolo po so o whamasinonga. Ma pe o lea wana au mai le whai unga le whamasinonga, mai a tala manino. Ua ia mauti noa, i lato o lo whawina. Tu sa e lea one-sided e vai er to ina, i me lea. O lona vai ua le vai whaile i tuangai e sa ili se avanoa e ave i whamasino. Pe tala whea ngai me o le justice delay and justice denied. A pe o lea wana tau tino, lea ua declare, le aua li ia na whawhawina mea ia leala.
e le se saunoanga e tau mai ai o se taitai o se tuangai. Ae o loo manino ai, o se taitai o loo na ia whaatupu pea le vevesi tangata nuu o Samoa. Ewa. E le longo le lei le whaalongo longo ale malo. E le longo le lei le whaalongo langa le ua iei le declaration. Ua declare. Ia lea. O ila tau ia iei le tau tino le iei le ma le minister o whatoanga whainga whaiva. O ia le taitai o le au tau pule. Ia po ila tau. Langa le upule na tulau. O le upule na mai o ila tau whau. Tusala le wa mai male manino e tule epa. E toi whaia ne fuala isi whamasinonga. O le ua manino i lana whamatalanga o ia o le taitai o le sawham taitai o le malo. E moni lavala i lana judgment, ma lana whamasinonga e whau la auli. A o le isau e le pa o mai se tala le whamasinonga, ma se whaiunga le whamasinonga. Le ua mai le declaration e iai tangata e moni o la auli mana tonei na la tau whauwina mea towards lela. Le utau tino lento whalongo, lento whafonga nei mai lawa iai. Ai o te taritonu, o lea pe ua a fia le tu pā o whamasinonga, i le saunoanga a le tu tai mea tau porkiki. Io e leo ana sauno e tu ranga ia. Ma ia tau tino ai, o iai tangata mautinoa na la tau whauwina. Whau au pera whafonga. Ai mai se se tūranga. O le mele a tau e Winstamel Malo, ai dolo se mea e. O le a fia i unai ina iru whaia. Ai mai se fwoi nai whamsa. O te awai ai te leo, warawia e warawea. O te awai i whengarotu ia i ramtau o te usanga. Ia, al te talo a lea, o lea ngani fo i lea se au. O te talo ia soso maina tua ia i ramtau. O li whamsino, musmusuinga i ramtau i lea ramtau whaia whai ngā meto. O ke anu alao, o te awai. I te imi ia mo mata i whoringa o. Ora me kera. E whai no se la wai i o mata i whoringa o. Whamsun sinima, whamsun oma. Nera nga o te rotoi o no fwoi tua ma wa tino mai e mo mata e le li e la whaata. Ai le o maka i ku, ai le o chichila kusisi a kia. E le mele o te mata. A le winga o mata i whoringa. O te mata ia tau sia ia whaini ai. Ia whaini ai o ni tau sa. O lo wala te tolo. A whaia mōni le nganga. Whamasina soso ni mai. Ia le tolo. O lo winga e ratu rosi tau sanga tau whaino e le whaini. Ai mese tau sanga o no whonga o ni mutau tele a fia e to tele tamata. Ia mai o te matutu o lalo la e foi il famalo e famsino. E le lato to na ma fita. O na le la fa o mai o. Mo tele nei tu la fiaf. Ia. Le nasa motu whaafonga iai. I ia o saunoanga lava ia whaataitai o le tuangai. Tuanga te taun tatu wawa i te toa iai. Mana tua fo i lela o ta ua re toina. E masani na wala au lia ia i teimi whapea, teimi o whamasinonga. E alu fo ila iai e alu e o te leiloa paule mena uloa e tele na samania to i nei taimi fo i o la cases ma
Oi lingo si so le u fatpui pui. Ma king fai popo. Iai foi mea na taturo lele ana ave tusi sa mania e o mai le taimi nei e le i tu fatasi le vautu le pai tono le pusa fu le tafafale tu e lunga le au le tu e tonu ia le au mori mau ma le au a le ala fe meto ina e le e masani na vala ulia pe o le fa nga ina meto ina le upu le samania po le tusi samania nga ia a le fai me o le pe se invitation pe o le vala ulia le tatu fa longa matatoa le anga o isi tangata e fa le longa fai ngotala a o tu o tala ia e ma oti mai ia e ma fia mai e pepelo le ana mai lunga ia o feni vala au e feni vala au lie tono le potu fa masino tang fa ia fa senga o tala ia fa atu Paule mea lo manino le tatou na ave ana tusi na samania li taimi o whamasinonga e watu fo i e tauna na pia ai umane arkeis ele appear to lepa he never appeared he never attended ai se keisi atasi o king fai popo na pia to ina la a tatou whanonga la tala whaonga le upu na tere whangaina le upu le samania na i whangaina le upu mala aulia Alen tatu maninoa o tua foi fere wa ana no foi tua e sau news. E tatu lone ale foi melentala. E vala au so e alu no no o lana mata fai oi e mata sao e va ai sao pi le alisi me pi va e ile la eye contact ma famasino o fo io famasino na tu fua ia na tala ia na fai mai ai le le ia tatu fa longo man manino langa ile ni o tala fatu tala ia na tu fa fonga le mai ai masani na vala aulia ile vai la me ta vala aulia se fai poi ponga e vala aulia se aso fa na e vala aulia e pa wa tu nga vala aulia tu nga me o le ale tu io le tusi o le summon le tatu te fa samoina o le tusi samania e lo no vinga e yai lana matafai o e yai on tute e tau i on tu la i le fa msinonga ma le fa msinonga e tau sao e pese le yan tatu fa longo longo fo ila le manuva inga ko ingo le mea Langa era no fai atu le tu I le fe meto ina vala wina o le totonu o le potu fa masino le tala no mai ai ele o se isia mea ele o se fale sa ele o se hall po le ase mea langa isia na o ina e fai ele ngal wenga fa masino o totonu o le potu fa masino alenta tu lo umalava le ai ma se samania na apia to ina le ai ma se mea a faila le ialu talia le samania ona ia ai alu watu I sa fai tu tonu o le potu fa masino le ala fa matalanga tatu ia tu nga me fa pe o pio sia ta itanga lunga le o te no forma ma tau ma tilo ma fa longo longo to I sau no anga le to ina leanga e sasi e lor tatu fa longo e se ai lau va ai ma lau sila ma tatu leanga o le tangata wai longa ana ngā luenga por kiki elea ia na e leo se aso whanau e vala aulia ai langa leo o le upu na whangainga o le vala aulia e sape se sela tala le whai atu e le whaongainga I se me tau whamasinonga so e vala aulia te ala te whaongo se fono e tasi ana mafuanga te ala ai dai ke ala ke moni mau pe te ala tu fai sau tu tala I te samania o e te tau ona e apia e te tau ona e attend I le whamsinonga lea pe te ala tu o se turi
e te whanongongo I me se vanganala te le lope fai sa mo me tau wa te ia le meli wa ku mai se tusi ata ita e tau I'd be one of those juries le case le ma le case le e tele la I se vanganala tu inga me whapena au te le lope fai juries I cases a tatu I whamsinonga tatu sa mo I la tau fo le from the public o la tau te whaia whai unga o isi whamsinonga ia tangata nei not really la tu te ai ailo la tu sao e tala no ai nai ai misa I cases onga mo meo o soringa tu la fono onga io e iaila I la tu ia ese mai ia I la tu famasino au tangata mai le lau tele e vala aulia ta te ia le tusi o tu o se meli la tu fale io o e te tauna I le aso lea a mai lo la sene mai lo tusi folau mai me uma mai lo io e mana mi me se vanganala tu nga me fa pena io e ai langa pe uma te langa ona le fai tatu nu ia tu inga ni tu inga vala ia fa pena ai langa la a o foi la lungo le vanga le tourist la tu uma ia e tele la tu e no foi tua there's a special case box there's a special box mo I la tovia io e ia no fo fa pitoa mo le jury e tele la tu e pe te la filafi mai tua e le fa pena io le mena na fu la sa o lu tatunga e le ai la le o le jury fu le na we ia tatutu ina e paule me o tai na tuai Samoa mo lo si la fia le anga fa ngofia na se e lo fa fonga fa ngofia na se e tia e lo fa longo ia ma e mana tu o le me sa o mele o le o fa yetu tu fa fonga man manino tasi le me te le na fa le ton we tu ina ne ia ona le ona o meia na vala au lia masani ona vala au lia I me o fa msinonga me fa pe ai o te tai ia le na I le ni turi na o sa ia nga mo o to te le New Zealand mo Australia pe fele mele o le te tala no atua I America io esse mai la tu involve me to fa msinonga mai la tu fainga luenga fa msinonga office e vala au lia foi le public so sangata e le relate I mta opuia e te sau fai o to le fai le decision o le mele le jury o to ia e mo le foi la o tu la fono ai au mai lau tusi ai te le apia ai e te le apia ai I lo tonu o le turanga fa pea ia mo le silfia e le tatu atnu ia la malesi angale la la utango e tatu io e atonu a fa pele la vale taimi ia le la fe mai cherry usu e fai America Samoa ia langa o le system a America nga pe a fa pe America Samoa na fai esa o te talia esa io e ia le foi mai te tai tupai e fai fo I New Zealand ia na la tupai e la tu la ke la ko serve la jury le mele o valon e te le la tu pule on mete no foi there's a box special for these people here jury afa pe ko aongo pe to avalu juries e ia no fo fa pitoa to no pusale e sa fo fa e na o la toura vai io ale mele na mani e vala aulia e la tu fe me la tu no foi no foi tu atu ai le lo atu tangata ia na take mai le la na va ai I mata o le famsin tatu fa utai e mana ia tatu tala no isif nei e fengo le si va le utai na o le ai tu le e per tala tu pele na umat nei ma tau dia o tuile e pai, o le tangata o whenu mera, mea tau accounting, tau tupe, a whaila sana tu ua lalo I tupe. Ia tātou te wawai e le leilo tātou, no tātou wau ili le lei. Langa o tangata o profesa me tau tupe, I nei whaapongi sā mai lau whaalongo, whaapongi sā mai lau ia terms mea tau accounting, ia peifu le upu foi le deficit le o faisi umita te lo te falonga le upu deficit
Tau te tala noa lo le deficit, tau te tala noa le surplus. Pi o terms, te wama ai ai. Fasi umi tatu le te whalongo te kamo deficit. Pi o ngana ia tatu te whanongo ai. Pi o upu nei ma terms nei. Na tele na whaanu nomi ai ele awari ia tala le tupe. Ai le au mai ma whaamanino mai le mea tau le budget, budget support. Ai te rona oi, lena tā ua to ina I sian tala lea. Ai ese fo le ta unga le au mainga na wha ngā me to ina le upo le budget support. In a different language na ia wha ngai nai. Ai na upo e pu ele leia. Usi mana whafonga. Le la atai na tu le vanga lea. Kai mon manto no no fianga ia a kongon ta ko mo fu ile o nga wa ia ile sila le tino ole u fa ka ke mo ta la tupe mo fu mo te sanga fo fa tupe la sa sila la tele ia o la sotaya ole a fo no ile mato come te tupe. La safa for formation nafsi. Wa au mai le polo inga foile fonftalai fama yaso e felo iai no forno ai le come tupe fa per foi tamalo no mol malo. Northern British Columbia is more than a place. Skip. It's a portal to the extraordinary. Fatto tupe awali li potiatu il panel. E on la fa fonfon bel folle on a tenu utenne e fila flofo iai le tala tupe. Alla sa fa fonfon le alla file e alle maluta tutto. E si la ticcia tu lunga le piliona tala e a back fua alla volta la va fe e a le seleni e mai tatu lava tu pe maua. Ona no venga la ona tele ona se sema e a fu mai e serene bo mai I malo lo ano fu mai ya sa mo ona no venga la e tele al budget deficit per tu fa fonga e la sonafsi. Allora, uema tilea le va o tutto il moa ma tu per silma o tu per lo moa ya ale tu la dale da le sa manino meglio sonnas ole vuoi sa fa fonga tui e va na tu PSS e ia isi bloqueati e la umatau e le lei bloqueati le lei ma ole ha tutto il nord e le tue favo ole atina tele le ama ya tu yuta ya lawa e ona si lo fia il progetto le o mon passi e fatto per me fa le tomo tua fai assi tele al serio la passia vogliai fuori malato il sosso mai ka fa kolu le bloqueati lea le atina lea
tafatoru lona va anaga momoa o le maua le suavaitava mo le tele o fiaga ia e fai ma Ya. motusia latou Mai I me langa o tatu taimi. A whaina e whanongo longo I le amatanga. Mataulia I oe po le alava ma le ali tu inga o tuila epa o le specialist lea o tu ina le o me tau finance, me tau tupe. E mawhai a whapena e whafonga mani manino. Le ua au maili tala o tupe. So le nama telefonga whetalai malana tua lalo tu watu le toru le whawa I aso e ta ape ai a vaenga uma I oe tala noina, study. Ma nei ele umi le watu I le komiti o tupe, e oe sa ili ni vaenga uma. I oe ni mele lei ai, ma ni mele anga. Le ana e whalongon ta ua to ina le upu lea o le budget, ele ta ua le to ina o le budget support. Ai o ina na e whaalongo whapere ina ile e se senga o expenses tupe alu. Male income, male tupe maua. Ua tele le tupe alu. Ai le titi le tupe maua. O ila le budget support, le pe whapaleni e po tupe maua mai I atunu I fafo. Ioe, nai na te whapaleni ai le tala, le o whatasi, ioe, o le budget, o le tupe alu, ma le tupe maua. Ia, le ua tau mai tatu malo, ia si li tatu panga, tatu tanono ati iai I le vaenga pi ona. Ioe, se taimi o mua, se aso o mua, pura se wharaile, le whaua I la utalano I le vaenga lea, ia, ai usi me whawha. Me lo ua, tau mai tatu malo ne 50. Mahalilia si tau mwhai mai lunga langa, ia, lea. Ia. Ma tu whaftai I le tua le futo e mawara nei awa no tupai. Pa malu atu le te sau waile o longa o na le lei tatu masini le tatu ofisa nei. Ia, ai whaftai o le langu na mailo leo, io e mwhai o na whaawa waile tau tua male o nanga. Ia, o malo le folau manuia, malo le tui fuala lei, ia, ma le folau manuia I lau fionga tupai, mo fo nei awa noa ma le nei lau lau, e whaawau ai le tātou tua I a Samoa, ia e ala I mata upu e au ono tātano ina. A tuia nei awa noa whatalo whapamai I le tātou whafonga, mai whalora. Ia, whaftai tula e pa malo le folau malo tau atai, ia, malo folon sai. Tau tua ina le mamalo le tātou atunu. Ia, lau whafonga anga sa mua le ni tula, talo whaloa I atu. Ia, I so se whata whai tau langa I sunga whawhianga inga mwhatua, tinam te mama tua. Ia, whapia fo tele fo ior, tele le au talavu lo la tau whalongolongo fo il pokalami. Ona olo o yeini vaenga, o lato homework or assignments ia le fo ila le na fa longo tele ala leo e fa longo ila to ia fa talo fa to mana mania le ne to la alu mai ia wa fo ini tam fainga le ne fiafi ia tam faila vai longo po ia li ile malo le tunu ma fa la wi lo ni me o tupu me o le atu tupu ia ma me fo o tupu Malo whaftai, ia o te manatu le nā o mawar sui fua malo loina, ia o le na fui tātu te iei lava le vai tau o le tau maruru ia te utou. Ia o le ua ta amata me ina tau pitonu, le ua mahea le vaenga o submissions, ma ngalo atu fo I le taimi o le fo I, la se ladies o iei tātu le vaenga le. o le taimi nei e le aso ngafua le sa mātou whaatasi tuai le whailonga ino le onos fulua tau sanga. Tō tele ale malo le atunu. Sanga solo atu whapea ai e whai e ngā mara sitsingi. Whai e ngā ia submissions. Ia na whaalawi loa mai e le fionge ale I atau
severe ua tapunia le tatou submission i le asfaraili. Ia ma umana ave ia o loa mai submission mai a outou i nai Amerika o Australia, tutuila ia whapia fo i Samoa, ia o le mamalu fo le atunu i nei. Ia e fo i la nisi na wala au mai a te au. Mai la lo i Hastings, ma Napier, ma Gisborne, e le i maua e la tau, ia e whaingata a ia le fo i la wailoa i o anisi mia whai, a wā se manuia lumana i o tangata Samoa. Ia o le a tau mawhai i le komiti, whai nisi a wala, e mawhai ena maua le sota inga, ia e mai se susunga whawhianga inga lo ia i lalo i le vaenga. Ia e whawhai ngofie na ave iai i le whiau, pe wheiloa. Ia mawhai na whaalau i loa. Ia a tulanga na iai, yes, apparently it's really good le tau pati mai o le mamalo le atunuu i le whaatumuina o lato submissions. Ia tātou tali ia a tonu se taimi o pe toe lua i le tolu ni vai aso. Ona au mai e lola i o le au whainga a toa. Ina i lele u maua le au whainga a toa uma pe to o fiele mamalo le atunuu. Ia, mana tu pai mana ele to aso malo lore na fai mai ele to Catherine i le sa fai fa fifianga fai le to me ai fai le to fa tu mulia le moto sa mo le baba yatu. Ai o la fasili tu pa. Le nga o le lava ya ngina i saunoanga upu matala. Ile a fia il fa potiki. I mai se auto tonu ni silo inale a fua mai mai. Ale na vai tu to pa moi moi. Pe foi na auto foi le na ele so foi le na fai ele ia lava ia nisi tai tai o nisi vaenga. Pe la se tala le. E mone sau noanga tula epa o aso fa pene. Ele o ni aso ni vaenga fai upu fai. Ia. O le aso o le saulotonga o Samoa. O le aso o le whailonga ina o le sisinga o le tanga vai o Samoa. So o se Samoa. Pe te HRPP, pe te tautua, pe ke fast, pe te uruli lan moana mumu. It's for all Samoans. Le mamalu ato Samoa. Ia sa o lau sau noanga. Ia le sa tatou mata umafoi. I tau mawhainga le HRPP na wō mai e whaile lato sa ili ngā tupe i nei New Zealand. E te le iwa ai le to a tele o tangata sa iai le tau mawhainga lea. Te le iwa ai i e fōlinga i le aso lea le whailonga ina. O i e lulu lima whaatasi o mai Samoa. Tu whaatasi o mai Samoa. E sapa ia mawsi ilvi inga man whaftai. I ia mautau sanga wa mau ele sa o tonga si o tatou malo. Ia o au i o te whaftai. Wa sa iai le le e karesia so whatasi. Ia ma le mamalu sa mamalu ina fo ia le officer le vaenga le fau sa moa. Ia ma le leadership community. O le mana ia le tumu fai fe au. Sunga fai fe au mo lato fatua ia o e kalesia sa fai ala to fa fianga ese le mana ia tumu na tatau fale ia I fafo ona wale ofi te tonu le fale le lasa tatau wai fale ia I fafo I lunga si ma ia to ma aktu ia le to telefon malo le tonu wale mawani apa no te tonu Ia le lava la ua fai wina mana manuia le tau wha moi le aso Oka se le mana ia le pese nga e kalisia ese sa awai fa fianga alo ma fa nau tele ia fa fianga au siva ese ia le mamalo le tunu sa ia I fo le fionga te mai ta I fai pule le maunga liria so sene o ia le fai pule atu I nei le tui mangele ni sa fai one of the guest speakers sa ia fo ia ka meao se peloni ia o le suite ta I o le vaenga o fai le Labour mana tu pai o sta mai tai le sui fai pure mai na mangele oi foi le suafa
o le maunga Lydia Soseni. Tasiri na mea no o piki o le New Zealand born sa mai tai a. Yeah. E fua i lantala le fai mai o au o matou o New Zealand born. Pa te ma eu lava le ngangana a te mai tai la te wharongo longo na pisenta i na pepa i le asole. Por saolea. Sa o le lei pena sa no le fionga le konsula le fionga ia a fe mata. Pe volan sa no le fai fe o te le nanu. Langa e leo si aso palani o le aso sa mua. Ia fo na sa no fo le fionga konsula. Ia e ma eu ai tula i mai le fionga tu mai tai fai puli. Despite she's a New Zealand born, ai esele mana ia o le whaatautai o langa ngangana sa mua. Maintain langa culture ma langa identity. Ia, mana ia. Ia, e telepea taimi o submissions, ia, e mai se foi o te musue nini atu ia mea por kiki i tamwhainga o ta o le isi lea. A tāo i le tuto a tasi o le tatu atunu. Le leili tātara noa i o ta ua lava mawhauwhaunga, la sofina ngalo. Le fui ua vivesi mai le tua ngai mawhai mai ua le anga le whainga malo sa tatau o na whaatu mawina le sisinga o le fua wha manatu pea o le mea e wha me melo i eisa moa. O le mea whai ei le ngato le sisinga fua ia o le o tu ngā wā o pese sa moa. O ia mea uma e whai mai mea whetau i eisa moa lea o le whainga. La sofina ngalo accordingly i le tūranga le ua whai e le sisi ngā fua sa moa i ne tausanga. Tula epa, o te whape atu. You know, that is really a wild accusation o le mea tonu le o le la watongi le moa e maule afa. O le sisi ngā fua le lua afes fulu ma le valu. Le sa mato malanga i sa moa le SSIG. Na umana sisi o le fua te o le sfareile, malanga mai loa tula epa i New Zealand. Ma le wha upunga, e o mai e sisi le fua i New Zealand. Sa iela le matou whaitau, sa matou whelongo ngā i mai, i le matou vaenga iele i malanga whaatasi matou i Samoa. Ba ai o le la a whai atu le sisi. Nei se mena whai au kilani le mea olo o tele ele pasene o tangata anu u Samoa. Ele i whai au kilani. Na ave sa o ila loi Dunedin, ile university mea olo o iai alo o le fionga ia tula epa. Na sa ave sisi ai, it's only a minority o tangata Samoa sa iai lalo ina. A o lea, le fai na fai e le fai ngā malola iai nei. Na sisi aloa ia le lātou fua, wha manatu, mana ia le wawa ai atu, i le mātango fie, lanu ese mai o a onga o mafutanga, sa whai a lātou savali. Le aso whingalo i le sisi no le fua i le aso mua mua, le aso tō nai, a le watu mai le aso fua. O lea o mai le tala o le tau o le sto nai e matua le mwhaena whai i se mea. Se i me whingalo. O le tūlanga na iai, o na matua i leanga le tala le tau. Langa le na o sa mua la sa whapena whai mātou i nei New Zealand. Sa leanga whai le mātou tau. Ia, na iai ata tonunga ai longa o se sisi ngā fua. Ia, ai ui, i le tatou mai mō umai i le whaelonga ina. Le tu malo i whale ata i vanuso. Ia, tinale ti munga sa wawali lava le mamalu le atunuu. I lea sona. Ia, whawhetai le lao. Lea la mawhai e lona whito a whai loi i lea songa fua. Ia, wai e pēna whai atu le tala tupa i vole le malama o Samoa e ofo i le HRPP. Tui tia se furu tau sanga tui i se fu a Samoa. I tia se furu tau sanga. Nā leo mai ata le pese i le tasi laso. Ia toi o mai ma le Markoviki. Ki lienga le se fu. E o mai Markoviki, wa le vana na o Samoa le mina tasi laso. Le tasi laso. Le ala o tam whai atu le whainga malo i se whainga fole le ina i participate uma i tu malo uma o Samoa.
lima sutasi ma faaoga ia fono faavae mai tumalo uma i se faiga fou but o le lava still in mind o le faiga malo in 5 or 4 or 3 years time if fai fo pe very fa pena i le faiga le latou foʻi faiga o le a le pe ua agaʻi mai luga faitionga ma ua foliga mai ua faitioina ai le faiga malo i le latou faaiʻuga i le faiga o le sisigafu a le malo finagalo Tula epa ia pe fo na tawhai atu telo taimi a. E mawhai lawa na whailanga ia opinion, but at the end of the day, the final word comes maile. Le fionga te mai tai pa le mia malana kapineta. O le mea, o lo la tau sa ili malo, i le mea le lei ai, ia Samoa. Ma malu pui pui ai Samoa. I le taimi fo tō la ia. Sa fesui iai uma ia fo le taimi le telo mea sa fai. E le i whapiela ma le nā taimi le iai se vaenga whai anga ia le malo only a small group, a handful of people la. And they went along with the flow. Sa ta fili sau noa la vale fionga ia tula epe fesui iai tu la fono ma mea ilana ia pule faitalia. Ia le taimi le nei, o lo titilo le whainga malo i le awala ina ia launga tasia umatangata anu o Samoa. Faa whaingo fie ma le saunga le mu, ia ma sefe tupe ale malo. Mana ia. Tau mai, tele lopena e whaalongo longo i le saunoanga a le ao le malo, i le leason siselfua. E iai si vaenga la titi ar saunoanga ia po le male lenga le ao le malo, e mo o mie tangata umo Samoa, le lango ina o le whainga malo o lo iai nei. Mana tā penanga iso se mea. Ia e ngati le ngata fo ile ao le tā penanga ia mo taringa malo le tiaukam o lo o ta pena nei. La sufina. Pena e whanongo e pele. O te le whanongo le whato a o whaitau le lipoti tustusia a. O le malelenga le fionga le au malo. Ia e ma eu whaftai. O lo o ia tā pā umaitu a wā le file mu o Samoa, a wā le tu whatasia umo Samoa. Ia le wata talo mai. Le wata talo mai le malenga lana fionga. Ia Samoa, the unity of Samoa, tu whatasia uma Samoa. Ina ia ngā lulu e whatasi e atia e Samoa, i Samoa le lei. Mana ia le saundoanga le malenga le fionga le au malo. Malo, whaftai. Ia, e si sole lem tau tio to tele lau sava vali. Pe to tele tu lau sava vali ni tau sanga, nai lore tau sanga tia nei. O sau le solo ta vai. Oka. O mai o pai mai le camera i lunga le drone nenga i lunga. Kilo kuilalo. Oka li kai umatu solo. O kau iwa la mata temina o fiu ko kele. Nai mata i vanga le pele. No mata i fo ia ai titilo la. O tai mulinu ai tia fau o le mea sisi ele fu le tātou malo. Kampea la ia vai moso. O wata mata tu ia vai moso. Alui foi la, le mana i o le tau pati o le mamalo le atunu. Ina ia loto ia timonga. Ia whawhetai. Lea fo ina maa ulu lava ia i peo na saunua. O wanga o whaamanuianga mo Samoa. Na maa ulu lava le timu i lea aso. Ai sa vavani lava to tele malo le tanu. Ia. Malo whafta ia ka se e mai ro les whana. Umia se teimia ni o kimu e les whana. Se e mai loa o le tāua i o le mea o le preparation tāpenanga. Ia au tere i langa lewa umino taranoa le mea. Ia mai so finangaro. Lea sau wa ai le atoanga ma le tāpenanga al vang whauwhai. O te whaia pētala le tula e pano whasoa te oi. E le mawhai e le HRPP po sesi fo ia whai ngā pāti. O na lato ta pena ina le tā penanga le na whai nei ele.
e le fast party. Ese le mānaia o le matua i whelanu wai o tāpenanga, ma malu le whainga o tāpenanga, launga tasia umatangata i ese le mānaia. Ua maua me vale umana mata nei, toe mata tae au, toe nofonofo toe mata. E le umalo ta fia mata i le mānaia o tāpenanga. Ia e titilo i e tula epa. Tāpenanga nei le whai Samoa. Yes. Which is Yes. e titilo iai. All the decorations o lungo lau. Oka le telo me tau mafa o wainu lungo lau. A e titilo fo i toa tele. Fe lanu langwa e so se tu ainga lanu mu o le lanu o le tātou maftanga le fast party. Yeah. Tanga i fo i le. Ina ua whaile tau alunga le fionga tamaita i pale mia malona soa tau le fionga pale tele mali toa. Mana ia fo le la ua shade o le red fa i loa le la fia. Ma le amana ia o le whaatawa ina o le aswhanau. Ese le mana ia. Papai, le sa o tala noa i le tāpenanga i le ngata o le bala au o tangata mai celebrate. And they also prepared a small token, a small gift to give out to everyone. And that's awesome. Ia tia uaia, matua ele ngata o le wala au tangata e aisi tangata. Ai le mawhauwhauora, at least something for It's a everyone to take home. token of love. It's a token of love. For precision, yes. Yes, sa tau mamafa tangata tau sa sun. And then at the same time, e se le fia ina ua tufafua atu le la e o le tato vaenga whai. So e whai prizes. Mana ia le prize. E wha osto fia ai le fia o tangata. Ia, e whai au te unga mai lei maua prize. Esa le mana ia. Titilo te e tapenanga. A tina matama. Ia me se whanau au talavou. Esa no o le tala na mai ata ita ana le fitau ima fufuanga o nganu inga ta fia iai le nā taimi Ia wilia. Ia le na whailo ta ita sao i nei le sisi ngā fua le whailonga ino le fua i nei au kilani. I sao te alo whaesole. Ia pio le mea le nā. A te lo le maali lo mata tu sai umara matanga le toru. Tu te afar toru vaveau i nei. Afana suta si samo. Le maali la. E lei uma le leile mea. So le aia matana o mai lunga whai tionga. O mai i lunga le tau whaaleanga ma le o whai mai le tauna iso la tau wafa le whai ai le la tau wha moe ma le whai mai wale lava mea ai kuku soro kanga whangu vai ai le engi mea ai le o ka wha apea ai paura le mea tu pa ino whanongo e ese le teimi o le tina ai to e sautua man forfolanga le la watu the second portion o le tatu wha o lau take home o lau take away o lo novi a te ro tu I te watu pela o venga ia tau no mai le vanga muli ana fa na mo i roto o vai pau leo se sao ninga tu pai uma le leita ape tangata tau va ai tu le te fono ma le sui te fono le fakasa mana tu foi o meni o ai me se lava to finga ia e uma no finga lotu no fono fora titia o lo le finga longa Hau o te iro vai tua te talo le pātele muri wa uma. Ia o vai tua i loa whato atu tū lunga le te fono, marisui te fono, ma vai. O no wha mo wha pia karo whaisori. Karo whaisori. Ia. Tula e pole mena o mai tauina. Tele o susunga whawhianga inga malato whatua. I so se e kāle sia sa iai lea pō. E tanga inga.
Io e. Nā whai le siva Samoa a le sunga le whai au ma lolo ia tautianga. Ia, You ia. know, Io e. sangi ma le toi ina io e. O le si mena o mai tauina. O siva Samoa le au lango le fast supporters. Le Ia. whena mai le whai le siva o tau Amerika. Whai mai le Ia, siva kala. o Japani o le 5 sutasi o i tau malo anu des. Mo le sangi fia. E iai maftanga i nei. Sa to tongi atu lato lau i nei. O iai e lato vaenga i Samoa. Sa whai atu i nei lau. Ona o le lato sao e fia tautua. Ese le manaia. Ia. Le lei. Iai sisi vaenga ta ua o le aswhanau. Paule mea ta ua o le la anga ima i fafo. Te lo fu ina fafonga le tau community na New Zealand. Le wa avero matu mana o uman matu fono i nei i Los Angeles. Le fionga le presidente ia male malu o le aus fono. Le ua tasi moe matu ni ifto a mawhai una matu filo i nei le masina o November le masina ia le ua tofa mo i matu i nei. Ia o pe o Los Angeles lava tau numa iai. Los Angeles ia fato am whailole na o i Alaska o i fefo i Utah a nga i atu i lunga i Seattle. Ia masalpe vai aso lua vai aso matu te ia ni au malanga. Ia te le lopo ia ua tau whalongo se teime o tau na New Zealand. O mātou no whapea o taimi le nā o November la o le mai taimi o kisimasi o no taimi o tau mawhanawhana. Ia o le la o whalonga tua i le suinga. Ia a tonu o le asoto o na i nei. Asoto na i nei le i le mātou wha moe. Ia o le a mawai loa se tali ma oti mai le komiti a. O nei loa i la le po o ani fisuia inga le wato e fitu na yanga yaile le tulanga le malanga le na tau pule fa pe o to mo atu yai to a fai uma ya mato ya nala wa yele fisuia inga ya aton se taimi mun muli to fai lo mai Ia mano faftai ia o ngare ta amatai mei e morsira fie tatou atu nu i le watu ina ma le mai nei a ia mauti noa ele au whaafonga. O te le lopes talaula a te fono, a o len whapea la wala audi, e o mai ma le pare mia, o le pare mia na te whiura ina le keke, o le aso whanau, ia te reo iai pe se tala folele, but o se matang o fie pe a whapea tau nu o na mai ma le tamatai pare mia. Ia le whesili la, o umana o matamatanga tupai. Ele i maua se au whainga, ele i toro ringa le lato, alanga le la whesili mai na i nisi, o le ase ta whai o stupe na mo. Paule mea lena o mai e tangata na le lai lau pokalame. Se lau fitu se fulu lau. Lua se lau le lau e tasi. Lunga ma toru se lau fast fulu afe. Toru se lau fast fulu afe tables only. Ia atonu ro iai se fina ngalo le malo le a whaai loa mai i se saunoanga i se temi o mua. Ai pauna neru mo lo si da fia. Ia pe o le tupena na maua na o lau e tolu se lau fast fuafe ngata i nalo loa ma le sila fia tupai o sa le tupai e moa atu se lau balus fulu lau toi titia fa se lau afe tupe na maua i lau ia ona o lean ioe o le fionga te taifono ua ngase le fionga te taifono ua le aiso na leo te si ufufonga ia tatou ma ai e na halu le po o tu mai o ye le foi a ia o te langa le tu langa nei te langa ye se taimi ia se isa ili maua se masele maua se manuia o lana fionga ia te langa se taimi fa pe foi a ton ai ma faina fai mai se a foi sana fa sana launga press conference na nei pe a faile so ale pule a pe a fa pe o maua se la se malosi wana le fa tau no ina po kalame ma siata na po ona ele o malosi le fionga te telefono wale ai se leo
Ia te tari tonu. Ia lea tātou te malamalama malama e le tu whaapo e wanga e le awhiunga te teifono ma tātou pāti. E uma whaalau I loa mai lava I le mamalu o Samoa le tau mā au ma le tau mi melosia tātou tongi maa umai lango ina le whaamoimoi o tātou vaenga. Ia, malo, whaftai, ta me I se ma le aso whanau, leo uma fwin whaelo le atu nuu. Ia ta se atu lau pito, ratu leafi. Lelei whaftai, ia. O le te tala lea I le o te lelo po te ata pele ai tula epa ala abatu pia. O la so luas fuluiva. Aso luas fuluiva o Aperila. Na malanga I Samoa ia le Federal Police Officers Australia. O le sala to sai ni ai se agreement wa ato a ile se fulu lima tausanga o le whainga paanga le ale malo Samoa ma Australia. Nela whapea mai. They have committed approximately se fulu lua miliona ta la ile Ministry of Police e boost ile national security upgrade for Samoa. Ia, o lea po e maila lea ta sa whaiele se ngina lima lea. It's a new agreement signed on the 29th of Apelila. O le Assistant Commissioner o Neil Ryan ma le Acting Commanders Elias Perpetualus. Ia, ma le fionga ale a foi, ale komisina leo Samoa, le sala to sainia. Ia o le fasili na fasili na o titilo te. O ia se tangata whali ua le agreements le neina sai. Alea le ngatala o te furu 2 miliona tupai. But they also add 6.6 million. I le whelo inga lea. Ma fo I e mo meo cameras o me pueta fo I e lea ua installed to tono town area. I le maftanga lava lea leo. O se mele lei. O le whelo inga le sa sainia la sa lufuluiva. Le sa vatoi ma le foa I mo meo o so leki vane pasika wila I e whaongai instead of ta vale mami ai whaongai leo ina I e whaingo fie le au nanga ma le wheo inga I le va ai o le malo le tunu I lungo ala tenu lungo o awala. Mana ia le ngata fo ilai mo mea lo fatupai. A so swani I le tiute fa leo. Wa te tonu lava le I o tatu le level o leo Australia ma utuna. O te ranga wa ahatua nei le la le lua masina e pe tolu masina. O la vai whai au nanga nge mo training sa. A wala le upgrading o le security la le mo le fo la le talinga malo tatou le whai nei le ia o ke topa. Ia, which is if aftai e foi I le tele foi o le sao o le malo Australia e me se foi mātou nei New Zealand o le lava abele au nanga ina ia sosoani ai ina ia whawhaingofie ia le saonga le mu ai mai se lava tātou talinga malo le o lumana o se mea te toi fia whailo atu tuila epa no fai taune se ni poti mai se newspaper mai Amerika Samoa o lo whapea mai ai le ainga o le whaletua le professor le late Professor Caroline Gabbard o le amai le whasea le ainga. Na nai na lato I loa le mali o le tina o lunga le social media. O fetusia inga I lunga le social media. A le lava le I o mai le taimi nei e le ilongo ina lato o tanga luenga leo. Pe o le whaanonoanga I o e lea amai e le tala e le I o mai. The family in Hawaii has said they found out about her death through the Samoa media, not the police, not the Samoa police. Pe o le whaanonoanga nā lo ia o le o sau noa le
le tuangane o le tua ale o le se tasi fo i o tamadi i le na alu le tauwanga o le tofi o toi Hawaii ia tusi kapad le o sau no Yeah. whapia mātou te whilst we have forgiven her, we still want justice to be carried out. O whaamangalo i le na whaatupuina le whaalawelavi, ai mātou te mana na o pēa i whaatino le whaamasinonga tonu. Ia, le se le whaitionga atu pai. Le anga o le matapa i o i tonu nā leo o le longo o le ainga. E o mena te minei le se o le whaapea mai o ma le taimi nei e le ilongo ine leo. A le no toi whai poti o lo whaapea o whaatonuina e whai se post-mortem e loa tonu ai le tū ngā, le tū langa o le manua ma mea na leina maliu le whatua. E langona whanonoa si a inga. I le hato i loa mai whapea i o se, it comes as a shock. I o fo i a tātou pia whapea o se mea tupu i a tātou. You know, e se langona, e se ia o le mautonu le mawhau. Pe mo i pe le sa o le nei mata upu o na le avatu i lunga le social media. Ia, tupa isa utara noa i te miona pukalame i le case sonu lea. Le ngata fo ila ilea. But I think the body's still in Samoa. O le whaamaunia mai ua whaatonuina whai le post-mortem. E le mawhaila na release le tino se i uma le post-mortem. O le whapea o le whaatari i taunu atu ia le au mai mai fiti. La to te whaatino ina le mata upu. O le winga tonu na na utara noa ila mta upu. Isia, le ngalan tatu o mai lunga fi na wina tai o malo. Umi tau sanga le statu fo mai. Fia lana iai le fia tau sanga ele i tapena ina ni tangata e sen whapitoa korsipi ea onga i to inga tiute ia. Ia, a whapela e complain le ainga. Umi na maliu le la atole vai aso sa vali lua vai aso. Le tino maliu le la tu tangata. Ai ona o fa mo fa tatali fo mai e vatu fiti. Le ai se tatu fo mai. Ia pi tasile na me tau ona nga ipe iai ia le tatu atu nu. Ma tatu vava ai mamau ia ai me se tatu fainga maro te minei. Ia langa o le fato a lua tau sanga ua tau ona la tu tapena ise fo mai mo sa mo la vai. Ia po se fo mai no fo sa mo. Wa ana ise fo mai sa mo. Wa leva na au mai le tino o si tina ilona ainga ia ma tonu Amerika Samoa. A wala na tuai umina le aisa le aisa tatu fo mai. O le saunoanga le mele a mai ele tuangane o le tina lea. Whapea ai wa leva na iaia se mawaenga tusia sion to fine wa whapea e matua alon to fine lea. O lana manaonga, o lana mawaenga a whapea ai maliu ia e cremate lo na tino ai abe o na ashes e spread i le ocean i sami io e. Ia pe o le mea le tali ai la le ainga. Po o a fair release atu ai le tino ai whaatino ia tūlanga pe ona wa iei mana onga le atina. Ka lo fai. Ia. Manatua tau e se male na vaenga e se sim tau fina ia na tau furo ta fi nei. Ia. Pe te fiatala noa tonu lo lai le taimile nei tula epa. I le tūlanga le I le te fai tio tua inga le ua la lafo e tula epa a nga i le toe tō fia ai o pali i pānoa. Ia bea ma te taifono le lo. Ntanga luenga nupi wha. Ia tanga iai. Le ua whapea mai. E le sao le fuafuanga ua whai ele te mai tai pa le mia malanga ka peneta
o le tō fia le ia. O le mea la leo e whaate ia i nei le mawhawhau. O te langona ning. E se teimi tātou whaalongoina se siufonga o le fionga ia pāli i pānoa a. Ona o lewa a maila na mau. Ia whapea ai. E tatau ona whaatea uma papali i ma le fono atoa. Na afia i le komiti whaafoi so se mea na sua ina pāli. O la mea le a tutuli a ia le fionga ia pāli ma le fono ma le a foi. Komiti whaafoi. O le ale leanga o le ale se. O le mea lewa mauti noa mea wa tutupu. O le ala le mea leina te ma le whapea mai. Ia o le mea nei sa te tau na sila fia ele. E le tamai tai pare mia malanga penita. O le tō fio pā no ma tai fono whapea i le taimi. Sa ave ai ma tai fono mua. Sa wha le tonu le vaenga o tupi. Le na mafuai na wha muta no na taimi. A mana tuatula epa. Na manino le sau noanga. A le fionga pā noa i lunga. O le leitio. Le na wha tanoa ai. Le mafua anga na le tasi le tau sanga o lana konkalate e whamuta. Ina ua a matana lia e mea o whanua ia sa whaiele lulu ma mea ari le na whamuta ai. A le o whaeloa mai e tula epa whapea na iei whaale tonu me tau tupi. That's a wild accusation against ia i le fionga ia pānoa. Ia, ta tonu e le tu mama ina le fionga pānoa nei tua inga. E se taimi fo i tātou whaalonglongo la ia mai se leo pānoa. Tupai e le whaingofie na ngā accusations. E le taungofie. E le whaingofie o na e iai mōri mau. Le fo ina ngā i e tuela upurkala me le vai asutea. La whaila ia i kapeneta e tamutai pāle mia ma kapeneta. La mena le whaiaisa na whai unga tatau ia atila, ropati, ia atila lea whipulea i atila. Lea ua telele mau me fufuru ma toe tele i tupe alu, a whai neila a se au le whai unga whamatino, e totongi i tausanga e se furumar whai e totoe o ropati atila. E o meila niana tupe awe totongi e meia. Langa le se lau fast food lima pe, se lau lima se furu i le tausanga. 14 more years to go. E totongi pe a whai e maua, mai whai unga whapena. Tato te tiro le whai tau se lau wafe i le e tutongi. E ova miliona. E ova miliona le tupe. Ia, se whautala o iei. Ia, na tato whai tau rola ia lea. O ai whesa ore mafua anga o mea ia. Because he didn't put a stop to it. In the beginning, i le teimi na tupu ele melea, ele iei o ia na vai tōtasi. Na taumawhai, e wha wau perta malore ia atila. I le tofinga lea. Alawa ilo le lea, ua tae le uro le leopo, ua convict mai il whamsinonga na iai. Au lela sau fesili i apanoa le ai ma se wha le tonu, uma foi suenga na whai i apanoa i lea, i le tau wha, ma mea uma o le ngaoi, o le tau wha sese, ma vaenga tolu na sai ai. Nei ma se mea sese, nei ma se mea wha le tonu i panoa, ai na voicelo opinion tu pai. E le mwhaina ua vesea mea lea o lea, o te le fie le au mai e toe fo i panoa, ai au mai ma conditions. Na ua leo te whatu mai o te le fefe wha leo lo opinion mea ia. Leanga asa ili nei i le mea na tupu, e leanga lau whaingaluanga. O lau whaingaluanga na veli poti, le wha lau sautu lepa, whaila na au ia na lea whale te lea na whale tonu, i a whipulea i atila. Ia le penta whira fua i le wanga lea. O te au whaatasi lo manatu, o le ua au mai le whai unga. Wa whai sina umina tā dia se whai unga a le minsta o tupe, ma le minsta o la manuia. Wa pe o la ua ne lena tuu i ele suenga. Wa manino ia suenga ar komiti whaafoi. O le ala le meo le sa i eitu le epa whape e ta tauna whamalolo umamal komiti whaafoi. Ele i whapea na at fault le komiti whaafoi.
e le i at fault fo i le fionga ia pari o le au whainga luenga mafua o lo o iai a lau mea so o se matanga luenga lava a whai e te le fia i lau pule o lo o iai le manager i lungo oi a whai e te le mawhai ai e iai isi tangata i te tono o komiti whaafoi aside mai a panoa e mawhai na o e tala noa iai a le ale melen tula i mai le al melen tula i mai ua wha king o ese le tau pulpulenga o le mena whai a le alia e muli ai le te le o le wha le tono o le mena lato whawha wina i te tono o ni tanga ruenga le la wa sa ai e le wha pia wa iei ni le ni wha maunianga o se fraud o se ngaoi o ni wha se na whai e le fionga ia pano ne manino ai o le ua wha pia mai e te fo i panoa ma wha pia mai te alu panoa e te wha le leia le matanga ruenga ma te ave ma le upu e tau mawhai e tau fiofi pe la a tau mia le ai ata tau a panoa e ta ofi awane te so ngaru le media ai a fa fefea le tau mawhai o le fionga ia pali ina ia fa mama lona i ngoa ma lona tamari ianga o fa ta walea ina a o le manino le aini o le mela lo te fisilia o ia se si o te tonoro o umtanga wenga nei e lua e le o ia se fia i le fionga ia panoa le wa pe ana le lua o le minstao tupe ma le minstao ala manuia pe o le fa pe na mato ai hite te tanoanga i te tono a kapeneta i tūranga le ia panoa le na fato a mawhai e loa o na maua au tasi e te whafo i mai panoa a la atu o iei mani ai inga for goodness sake o a inga o ani wha le tonu na whai e panoa o le ua manino uma mata o le vai e le mta upule ia wa ia me personally tu la efa a whai o a ulea anu sange so fia whai to finga I will throw it back to them they can have it back after tu pa te langa no ava va o le vai aso te nei yo e te le i ia matau o le tau te fafonei tatu o me fai ai e decision making a company tau te tilo uma i meia mera na o le fifia i le au mai ma conditions o a ia inga le o uma na fai suenga ma le tala le tupa ina o le fifia ai o le whaapea mai e le i whaingo fie i le kapeneta le whai unga. O le ale winga o le tala le i whaingo fie. O ai la tangata na whatu ese. O ai minsta, o ai whaipule ia na tatu wai tūna le whapea. A o le ale la tuwa ai le tū lai mai o pānoa. Uma le leisa i linga, le ai se mea, se iota tasi na lave la vea ili swafa. Pali ita ai avatu mai inga avatu ma conditions e o fatasi ana fa peisa tele 2 miliona o fai atu panoa ko e kongi ele la to wa no la se fai ai batu le miliona le o lai lo ai pe na fa pe well yo le tata no tu lepa pe no fai atu anu sange ana o au I throw it back le ai le amaya po ai le minsta a o le ase involvement o le a tau mia ai le ai a tau panoa e wha ai loa le mea moni ina ia wha ave ese tua inga leanga i lunga o lona ingoa. Moni. O te whawhitai te le fo i le fionga ia pātū le apulu. Apulu wai fo i le suafa. Lance Ma noa awa ana le ai nei la le vaenga le media tu pa itatara no ai foi ana le ai nei le vaenga le media ele adia e meia ele malama le tunu ele malama Samoa i mea pio le wa watu le saina ele o stangata Samoa fai na fainga valea i lunga o mea to tino le tunu ale sa tu le pa fa me la le wa su le saina ia se ka ku ka kalila le sa o mele tu pa e sula le saina lo o ia le whaamaunianga le tupe, le wa o mana whaalisi tina, e le fionga le malu Celestina. E sula i lea. Lal mea lo le saina e su.
Ia fai le saina alwe su tua fale. Because Mm. o le ia le evidence. Nā lu Yes. atu le sainga whaafisanga i ma le fionga te mai taipuli. Momono atu le teu tusi. Ia ma e tolo o pulo le fionga ia le malu Celestina Yeah. i le whaamaoni lana au nanga. Wala au iai sau toi whaafo i atu lana whaafi. O le ameno iai. E le isau le saina mai tu e nā whai sau mea ai sau lunch. Le ale mea na whai e le te mai taipuli. Li liu tu le vaenga whaalisiti tupe o loans. Whaalisiti pay towards his loan. E le sili ifo le tupe ele leo le bribe. I lo le wha maoni lana tautonga len whai. O le ala le mea le whai mai e tula e potua inga. Ta tauna wha malolo umale le komiti wha afoe. Wha malolo i le ale walia e mea pepelo ma mea wha le tonu le saina le nei. O le fesili lau te whai ea utula epa. Wa te tanton. Ona no ngā tupe te tele whapea. E iai lava le vaenga e o i tu e whaia sia singa. Te a whapea wa delay mai se payment a lea company po sia. Na ola i e whaia sia singa. O le fesili lalo te fesili nei la ea uia. A whai wa saule saina le nei e tu umai le whaafe. E lancha i le fionga te mai taipuli. Le whapea i le sau noanga pānoa. Wa a toa le tausanga le aise se tupe te tō ngia o lona sa inga nei. Le fu se follow up. Leo. Le winga le la tala tu le epa. Le au vaenga i e o i tu e whaia se singa. A whai o le tūlanga le whai le saina i te mai taipuli. A watu nela le o whainga winga e whapea. Ia king man o lau long nele. E ma whai ana li wha mono. Ia watu lau lima se lau tā la lea. Kai ngā mea nā. Ioi. Lea lai a toa le tausanga. Gap le se tupe te tō ngi o le long. Le ai mangi no te whapea whai ni follow up. Wa whai lai o atu mau mai ele tupe. Ia na fia la ia mai lo nofo nofo. Can't be right to buy. Can't be right. Ioi. Tausanga a tole fia. 1 million for arrears here. Le arrears ioi. Close to 2 million. Really? Oh, God. You see, if I, not only that, but the tira foi le fa fele na abena tipa ia te mai tai CEO. Consider ia le fa fele as a fraud. Tau fa se say. Le winanga la tala, that's the evidence. Le fa fele na fa pe mai le sa ia tula epa. Wa ta tau na fa malolo umala toni sa yele su enga lea. Fa malolo la ia. They haven't even done or commit any crime. Lato tele whaia se bribing. Lato tele whaia se fraud. Lato tele whaingi forgery. Lato tele whaingi mea tau whase penga whanga oina whaingi long. Lana o i lungo ro ala tu la fono. Ia. Lea la ua mai ia inga. O te ita le upu lea tu pai. Tu lau ne te ule fia mai ia tia. O te ita le upu lea. Aisia. Leanga e ui en te whafu. O aia, tasila le mea tau tio la inga. O le vafe, le mwhaila wana nau au te whasota i le i se ma ufoi tanuanga i nei. O le lau au mai conditions ia. This is one of the conditions o le te maua se whasota inga man media. He whautala o tu pa i lea whaina. O te loinga tula epa. O te loinga tula epa o le fionga ia pali i pānoa. E leo si tangata e tau mia i lalo langa right. And I'm pretty sure o lo o tafa le finangalo le fionga le pānoa. Ti tilo fitutuna i po lai me tau na whai. Ua e manatua. O lea ua, ia, mai se ala le tari le wa mai e tula epa. Le ua whaapea mai tula epa. Le awala na leina wha malo lo mua. Ona wa iai wha le tonu o vaenga tau tupe. Yeah, that's an accusation. Which is therefore, Pānoa has every right to defend himself. Ona o lea watua ia leanga lona suafa. Lona tamari ianga whapea.
o ni vaenga tau tupen whaamalolo ai le fionga ia pali. Okay, tupai. Let's go deeper on that. Ka o sa'o ala i le mele. O ala tupe ia pe na iai le lumana i le tuanai. Na e tau whaalongo i se mea na kiusai ia le ese manupi wha ona oni tupe na whangaina. Ai a whai fwoi rana hin tupe e te tauna sila fia kapeneta. E te tau rana sila fia kapeneta. O runga ana whape sila fia kapeneta e iai ni me tau tupe na involve ia e le mwhaintu ua e le valer kapeneta la tu e tua i pe ana whapea o me tau tupe ia na involve ia la sofina. Ka koe anga i le kike loto. Ai mai se la va tu la epa. Tu la epa mai se atu la epa le sa ilele. Ia. So O le leo ngai kai. wa mai. Ona mantua. E peia ili tata lava ia panoa ma le fionga lau le malitoa. And I'm pretty sure. Ana ni mea tau tupe wha mao ni ai le fionga ia pari. Wa Lebanon ave tu la fono. Lebanon ave tu la fono. Me la le te whai atu ai. Le teimile nei tua inga matu ia le wa whai. And I'm pretty sure olo o to ale tai le fionga ia pari le teimi nei liu wha le to wha po le ale me tau na whai. If that le la whai atu la wa whai unga. If that was me, only conditions nei knowing o le o te sao o te le whaia se me valea e le o iaini o wafianga. Le o te whi nawa ia mo le amio tonu. Ai te o mai wa wha mao nia o te le solia se tula fono. Ai te o mai whae e mele tofi matu o mai ia e te mea tonu le tongi le mo ai maule af. Oi o te li o tafa, up it. This is yours. Have it back. I don't need it. Yeah, right. Mana ia, whaftai tele tupa i mana ia tele le tala noanga i le vaisua lea. Talo se ia whalongo nofo iai ia le sunga ia pali. Ma wai fo ni ona manatu le ngolea ngā ni mea tātou te tala noa i. Mantu wai tupa i nta tala noa fo i ma e au maia le mea international law. Lea la na tā ua na apa i eita mai ta i o yuni Sapporo. I le whamasinonga lea. Ua a ole i whaia na tapa ta mai ta i le international law. I le tau mawhai. A le awa tuai kiki mai i whafo le whamasinonga. Tei tā o le mena. Tau wasai i tā fwoi i si mta putia. O te tali tonu lava o le fionga iau nasa. E le o se tangata tu mamaina. O se tangata e whinau. O se tangata e matua e whinau ta wivi. O te iloinga. O iai nisi vaenga pe ona o whaitau. E iai nisi vaenga o lo o sa ili ina ia whaamaria ina. Ona e whaapea. O le tele o nisi moli mau. Tele o nisi moli mau. O lea na lea ato e to varus fulo moli mau nei. Ona e whaapea. O matou te leilua se me alang wata ua matou ingoa. Le lana o no mai. Ia ai e le o whaapea ua whaalili wina moli mau. Le lana no whaitau le li pote ne tae au. Sa fina wina le le lo ia le ia mero lui. Ona. Le lana fesilingia le prosecutor. E nei mau molianga wa au mai. O fea na tutupu wai molianga nei. Walanga e tatau nei loa e le client. Po o fea tonu na e latu so ai lea tangata le leina e afia. O fea le mea na tupu ai a le ale taimi o le ale aso. O ai pau le mea le whaapea le a mai te tonu o talo whaamaumonga. Na taua na tupu i Samoa. I ngā whea o Samoa. I ngā whea le o ngā nuu. I ngā whea le me, which is, e le o mawhai na tali le prosecutor. E whaamalia i nei. So o nisi nā vaianga o le e lui e le afo le malu o nai lo ia tutu mo cases lea. Le si mea matai tutu le e pale no whalongolonga tu nei lau saunoangang lela. Le sa e wha na ta mainga se ki lipi e mai le tanoanga atu la epa. Na a matala na tanoanga o le case o Akila Fulai.
Whapea Mm. leo whalongolongo atu na le ai uma le tanoanga. Wa le whaawau la i le tūlanga le Yeah. keiso akila. Ai li liu Mm. loa ma whapea mai. Anga i le keis leo Samuelu. Matua ina i fo i la le fionga al Yeah. Minster. Mai la tō E ia whau. manatua. E ia manatua. E le i whai as a case. Ise And mea. who Mm. is he? Who is he? Na te amaya ma wha se se le atunu. Ma whapea mai. Ia ole justice deny. O Yeah. le tūranga le justice delay is justice deny. And who is he e ringa a mailam ta upul nei ele i whaia se whai unga se whamasinonga. Me le ilo Na aile, tele o le tau wha se o ia le whau le tūra i mai. tasi nam ta upu tu pa ilanga le lama o tiklenga ia. O la uli malato uma ia. O tangata ia lo whaia ngā ruenga whau. How? Whawhena ia mautinoa. O ie se whai unga o le whamsinonga, o whai se whai unga se whamsinonga. Le winga tonu ana le manatu le na watu tula epa. Le wana tua ia. E te tau whana mo lia i whai la ia i. Mo tua inga, matu ia, e le whaamaea. Ia, tupai, o tau maua se whai unga o le tribunal. Le ana tuu e whaataritari le whai unga ale ale assistant. O whai se whai unga ale lango, ale komisina lango po o le aturanga o ie. Isn't it this Friday? What? Wednesday? Or I'm not sure. Yeah, I know it's sometimes this week. O le nafta te le ilatu i lunga sa o sa idia pe na yai le ai se me o tu uma yai lunga. Ia, mana tua fo ilatu pai. E au na o ilunga le Court of Appeal. Wa te tau ana ta pena le lei fo ili o lato. Awar toi tele teimi tongi eila na lo ia mo le tribunal. Ia ta no fo I na o se nga o mafaufaunga. Ai le tau no ia. Ana fape e manino li o le amatanga fo le o le tribunal lava ia. E le ese competition e manu malo ale leo. Manu ele mo ele taimi o lana lo ia I le tribunal. I concentrate lo le appeal. Le Court of Appeal. E ave ia I le mtaupu lea. O la so tofina. Pe le pe le tongi pe le. Tonu e iai se ao ngā. Iai se ao onga le lei e maua mai I le fo le tribunal. Wa manatua le watato wa ai iai e bias le fai unga tribunal. Ma toi te le la vale a fianga. You know, o le komisina na moli mauina na molia ia liu. Ko e moli mau le komisina. Ko e pike komisina le panel. To iai le whaina o le fai unga. So, you know, e te le se o onga. Lea la wa whai le tūlanga lea. Ma la tō manatu. E tau mia mangata I lalo I la sanga. O lea e manino e mawhaina la asia I le fionga ia li o malana keisi I lungo o le Court of Appeal. O le mali e la ia. O nei le no o mato o mai le proposal ale tato whamasino sili. Ua whautongina le fionga le li whamasino sili a sa tiu matiba. Le suia o le ingua o le whamasino mawalunga. From Supreme High Court to the High Court. From Supreme Court to the High Court o Samoa. O le Supreme Court, it's going to be the apex court in the country. E supersede umai isi whamasino. Pe o le district court, ia ma le whamsinonga o whanua maswafa. Ia, na o se proposal, ai le I whapea wai ai se whai unga whai iai. Se leo te langa le pi e to tele au comments o mai. O lou malama le I tupai. E le to e whai komisina ia se whai unga. Langa le involve komisina, mar sui komisina tamai tai. I le a foi. I le ai pe iai le sui komisina o ngalo te o lingua
o ia na lela ana faia le faiunga e le to faia se komisina a pe o le komisina lango ai le suafa na pe fai o kasi ia le o ia na ai le lola po o fai po nei po le sfaraile lango le to tele ia mo mau mai fai me o uma a le te fai atu o la u leva ai mana fa longo mana fai tau e le faia e le to faia ona o le involve ia le komisina ai pe o le tu i le sui komisina e le o tamai tai au le isi sui komisina o ia na te fa lawina le iunga o le tribunal le te ilo so le ia se ngumi fa solo atu le sa Tula epa o au. mm E le mai mawala o taimi o te tari tonu ina i nā tala whapea. He is still involved. ioe a pe o le tala le court le au mai Ngā, e le to faia la ua langa la involve la ua i le mele a la ua tu le fai unga i le one i se tasi o komisina lango e te tauna mau o me te o mai mo o le tūlanga le iai. Se ilonga ua iai le a whale. Whai unga tustusia. Ma le iloa po ua taunu watu whai unga tustusia. O le e tā lia re KC. Ua umana ave le proposal le request. E le aise charges o le fionga ia li o e whaia. Se ilonga e taunu umai ia le whai unga tustusia a le panel. Ia ele taunu umai la fai a la sa ta pena lava la ua ia mo le Court of Appeal. Ai o le o mautino le taimi nei pena o atu se foi se le fai unga tustusia le ale tribunal. Wa o ina e fai ang e based anga iai le fai unga ale KC ma lio on the next move e fai e la ua. ia pe o le o pe ia lo mana tu sa o le vatu o le ma ladies tan wan foi le ma le o li o e le o mana fai unga le tribe ale foi ale panel ai a vatu ele a fia le komisina male sui komisina mai tailanga o le ia ila ingoa i tonu o morianga nei na tu rola ia le i le isi sui komisina wa ngalo ia tau o le sui komisina la na o le sa wet fai unga pe tala na li o le na fatu le ia li o a fai la na fa mai li o le o ta pena ia le ma appeal o le ala verte mi sa wai a le na te motino o le tali fo le na o le atali le sui komisina le langa yo pe ia manino per fa fonga tatu nu ma fa lolo Moni, pe kona sa noa ia li o le taimi lena ina ua toe suia whafose i le manatu o le komisina ina ua uma le lato fontanga lea ma le fionga lau le ma le toa ma le minsta o leo ma li o ma komisina na ioe wa le lei promote mai loa ia li o from falealili ana i le traffic ona le fai ele su engo le case lea. Ato ami atu ia whapea mai o le amolia. Le nafsiringi e li o. Pe ai sea ese me o tupola o le tali na amai e le fionga le mean star. So pe ona sao no la lio. Yes, he's still very much involved. Le pe whaila alfa i unga lea. E na ona wha ai loa vale whapea o i langa le iei tutonu. But they're very much involved in behind the scenes. But anyway, ele se mela tinga ai tato whai ai tula epa. But okay te tauna toe sa au ili, po ua umana tu ualoa ia le afo le whai unga tustusia lea le tribunal. Wa o inai base lola ia iai le next move ale KC ma lio. ia ma lo fa ftai la ta muri tu tu le ya oi po la sam ta pina e te tau no mai to tonu o le o te whalongolongo i le tala o le tupe ia ma le ai ale master le master of finance i tu malo tu le pa malana va ai le tala o le tupe e la vaenga ia tolu na o pikia mai i la whalongolongo mai ia au mai ai le a fo i le pei o lea o le vaenga o lana va ai whalau tele i le tala o le tupe o mai ia tolu vaenga wha mamafa to ina vaenga mo mua
o tupe totongi ai tā lafu mai tupe maua. E mana o lato ina, me mua so se li poti tau tupe. E mua le tala tupe totongi ai tā lafu mai tupe maua. E lona lua, o tupe totoe e whaatino ai ngā luenga masani. Mai tupe maua ia. Ale atunu. Lona tolu, a o se isi vaenga, mole atinae, e ave mole atinae. Pe o lana vaai lea, fai maile o lana vaai. O le au te lenga o tala tupe, mai tupe maua sa mua. Ua tele tupe whaalu, ai lai titi tupe maua. Io e o lana fai tau lea. Ia na mai lole le ex i lea fo, i le polo keti lea latu i utai vaisingano, e tau i utai i mangiangi. Fai mai ua levana au mai i le malo. Ai watu le malo, fai me se va ai. Ala tamata i le mele le tala tupe. La sau sila le vaanga lea, e te lango ina fai me tele tupe maua, e tele tupe alu. Expenses, e tele tupe alu nei lo tupe maua. Tula e pa olo ia ule li poti le no a mai nei. O le whatu ino mtanga benga fau e tolu ale malo. O lo o atangia mai ei fuafuanga o ngā duenga mo tau sanga whatupe. O tula fono tau whaofi. O le whaatatau ina o le tupe lua o lua whaalu o lua lima e tasi 0.15 biliona tala le tupe au tū. Wa whaatatia i luma o le palemene. Lela iei vai vaenga i ramtanga albenga o ta'alonga ma whawhiwhianga o ele ma fuanga whanua ia ma le pulenga whaatau awawa ia o loa Samoa lea fo le Samoa Export Authority lewa iai. O inai loa iai, le te le o le tupe le tupe maua. Le wa ave whai e polo ke ti ati na e ai. E ati na e ai Samoa. Na manino le sau noanga le fionga le min stau tupe. I tatou tupe maua, wha i titia i e tatou ai tā lafu, ma le te leo le tatou surplus la wa maua e mawhaina iei ovas fulua masina ia o loa mawhaina tatou whaataua i fafu. I lo le mea sa iei sa le mpanto i eni o loa mai fafu. O na o le a ua exceed le limit le le tūlangana iai, te lele le polo keti tupe maua ma mea whaalele iai le development atina e o Samoa. Ia ale le epa le amai. Ia, tatu taritaria le tala tupe. Paulava le mea ua manino. Nana u maua at fasitala le tuina. O le tupe ia tupe maua. Fa o tele tupe a whaalu, ale titi tupe maua, au lea la pi whai metu ne whalango la le budget support mai i atu i whafo. E whapale ni eni mea lea. Lea lan whamatala e lotu ia. O le whai ia, le whai unga le malo. E pi leo whanongo longo ni tala le tula e paua mai le budget o le maua le siupuna le budget support ale na len fa sa mo momento ina o le upu le la tupe le e fa pa leni ai ia le tele tupe alu nei lo tupe maua Fa pa leni le tele o tanga. ia o kare ko fa no ko le deficit ia malo fa tai e yesi si ta upu ina lau Le sa o fai tau se li poti mai le min stau tupe Ale fapie, the government cautious of new Australian visa. O ele o whaanati ele whainga malo le iloina o visa fowia Australia leta o le PEV, o le Pacific Engagement Visa. Lena tatala vai aso nei, no fotuai mo o tangata mo lato ainga no fomau i Australia. E le o vave le malo. Ele o whaanati le malo e ioi. Ona e iai vaenga o lo titilo le malo e whai ele lato whiutanga inga ma le malo Australia. Ia, which is, ia uia o te whawhitai ele whainga malo. E le lato tau whimau, wā, e titilo o le whaitata inga le leia, o le taimi le nei le poloketi le alu nei,
O le toʻatelo i tumālo, ua whaamuamua alo ma whanau, ua o'o ia le a'oaʻoga i universite. Yeah. Le la ua totoni tupe a le paketi lenei, a le poloketi lenei o le miliona, ua totoni ai a'oaʻoga a whanau nei. Ai a whai ai whaamanuia la whanau nei ma le āinga. O universite totongi tupe le malo. Ai te ua a apa maingi i Australia ave, o atuloa. O le ata mai a nei alo ma whanau, o le a ave develop Australia fa fesa mua le sa alu le tupe totongi ia o onga nei whanau. So o te longa o lin tūlanga nei o lo titilo whainga malo ina ia streamline le lei ngi guidelines manita iala e fe tutu na ia i se lato agreement ma le malo Australia. But they still have open doors, i le avanole. Oh yes. E ai le vanoa ai le o whaanatinati le malo e tatala le vanoa le se i uma o na au ili ni negotiations. Mana ia e le o whaanatia a le meta ua ia tatala pe Australia whaititoa ia ma vanoa mo tatu tangata. Yeah. Ai o le mea mauti notu pa ia le o iei se wha moe o le malo e tai toa ia vanoa ina nei wha o ngai Australia tangata fo ia skillful members o Samoa. Wa le tūlanga le visa foula lea. Wa mana tua le RSE, o le RSE na o e le whainga luenga. The unemployment. A o le visa foula lea, o le mix la le la abatu. The tangata skills, ma e le any skills. So, e iei la le tūlanga, o le a tō mawalalo ina i loa la le tō tele oni tō mai e whaonga ina i le au nanga o le development o Samoa le atina inu si o tātou atu no. Malo, whaftai. Ia, ona o le tātai mi pai, iai si me tā upua tā me ilo le vangun muli. Me ai tā me ilo le tā asia ronga iai se whasalaunga whapitoa mo le tā asia. Ia, le lei, o le tā mata mai ina. Okay, e toe wha mamafa ma toe wha manino au ili ma tā upule nei na tā watua fo le tā pokalame mastaluai. A whai wa e tau mawhai e sui le aso e aru SLO subscription ina ia whaatatau lo aso totongi during the week e le mawhai. Ua uma o na whaapokalame ina ia le computer system ma le asia e na o le aso to o na ia tātou nei New Zealand ma Australia a o le aso wharaile na Amerika e aru SL subscription. Pau na le aso. Ona ua iaini tūlanga wadia e mai tūla epa. E aini si o lātou o tau mawhai e sui le aso ina ia whaafetau i maaso ma waila to totongi. O le mela ua tupu. Ua alu SL subscription i le aso le ua ma waile totongi. Ai toi alu SL stonai. Wa fo ila ele o lava le lato to mai e whai e whesuia inga nei. Wana le oa lātou ta sui. Ea ina ua ave ese lo la tupe wala au mai loa. Tupa ilane me o tupu lama. Aisa ini e fua. Sa tau mawhai e o i tono le system e sui le aso. Ina ia tala fia ngai ma le aso tutongi na so lulu. Aile o mawhainga cancel aile subscription ne wa umana whaatulanga mo la stonai. Le la lenga lua subscription e ese. Wha mole a whai o e whaafonga mai o e le sa tamu whai. E le mawhai wa uma o na tupo ina le asia le aso e ese le subscription. O le whaasila si langa i ria whaamanino tu langa lea ua iai si itanga fou o le vai o le asia. Toi whamanino atu, ua iai si itanga fou o le vai o le asia. O le sa tato mata i tu sa iai le surcharge o le tupe whaopopo. Lena whaopopo ina i lunga o le tau o le asia. Mo pe waa mani ma le tau sanga talon tula i mai. O le la sa whamanino mai o le aso mua iuni o le aiai o na suinga. O suinga la nei, ua ave ese le ono pasene o le
surcharge le sa iai. A ua iai le siitanga o le vai le Asia. Ngā le lua product ua iai ona siitanga o le Asia Redox, le vai le tātou te inuina, ia ma le Renew 28. Manatua o mātou i nei New Zealand sa lua se lau tolus fulu whāta la valus fulu sene. Sa lua se lau tolu whā valus fulu sene le tau o le pusavai, o lau subscription e ngā. E sa lua se lau iwa ono le tau o le retail. O le tau fou lewa au mai nei, ua lua se lau tolus fulu valu tā la, limas fulu sene le tau o le Asia the Redox, ai ua le tau la le ngā ale member, ai ua valus fulu tolu tā la le tau o le gel. O le tau mo le member, the retail, e tolu se lau tā la limas fulu sene le tau o le pusavai. Again, ua tolu se lau tā la limas fulu sene le tau o le pusavai. Ai ua se lau ma le tolu le tau o le Renew 28. So, a whai o e whafonga mai e te fia mamla mātili, ia le nau tau wa ai atu lau telefoni wala au mai, ina ia mwhai na wha mamla mau ili ate oi, ele e senga o le surcharge, ma le new price increase. Ia, mani, leo la whātau sanga i le Asia tupai. First time lea le whua reisai le tau o le Asia. Mo le sila fia. Ia, pei o lea sa iei le surcharge. Lea la ua ave ese le surcharge. I nei. A u whapopo i se furuta la. So the same thing. Mo tatou ia e le sa mo tau sila ina i whaingofia na tau malama. Le nasa iei le shipping. Ia mo tatou nei iei le shipping. Whapopo le shipping. Whapopo le tax. Whapopo le mena ta o le surcharge. Mo tau sila fia pe o na me tupai. New Zealand lava ia. Tatou i nei. Lea ua remove ia le surcharge. No more surcharge. Alo whapopo le $10 US i le kako price. Usually 160 le retail price before mo mua. Taimi nei, lo whapopo le se furu tala, se lau fitu se furu. Io e a o le chao le sa fase furu, le ua lima i le retail price. Ai a fai te sau te tamwhai e member oe, ia o lau price furu tala. Well, no longer 130 moro tu sila fia ai a ole le a foi o le price o le tato le chao sa le wasi ilunga le lima le retail price ai fa tolu tala ia pe ai member ia molo sila fia i le vanga le tu pa i o le vanga le o le subscriptions o lo tu mawama to le stona o le stona ia le na failo mai e tu mawe pe matou le stona i tatou la ni America fa fonga mai ia le nau fa manino me tu e tu pa ia le a ua e sign up le ala stona ua e fina ngalo e fai ai lau subscription o le na lava io e le fesu ia e lunga o le kaku finance me fa pena pe sa fa pena mo mua al terminate e te agree lo le stona e te manatu e fai ai lau o le stona i lava na ia mautinoa e fa le tonu roa te meo kaku subscriptions i le maualan tatu extra points fo i faina era pe moelau pusa fua po lau chao mau fua e pi o na e fa manino atu tatu i America, Alaska ma America Samoa still Saturday o le aso na e tatu te filifili ai na pauna le aso e ave ese lau tupe company ia matoe watu ai lau oka mo lesi masin fau ia ese si vanga lima le tau le child mo le retail price pe le member fa tolu pe e member ia mo a le tau tu savai se lau fit se fulu ia le non member se lau fas fulu pe e member se lau fas tal ai la ma lesi pe se promotion le sau tu pai o le ono fang male chao Yeah. Ia e lua se lau fia tau le pusana tatu
215. Mo tatou ni Amerika e lua se lau su lima ta la e ono fangu vai ma le chao le tasi. 215. Il tuiti ale se ngatele ia ma le se lau fisfuru ma le se lau fasfuru. Mo lo sila fia samo. Over to you, Tupai. Ia o mātou i nei New Zealand e tolu se lau lima o le essential bundle e tau e la le tasi le pusa e ono whanu i e tatongu e iai ma lau jiao le tasi. E mana tua foi la le promotion le wa on nei le taimi nei e tapunia la solusu tasi o uni a. Le wa emaili mai ei au codes e whau promotion codes na a mai. E te tango la o e fua i po ai ave iai, then they can become a member. E fua lava i le tangata o loo fia whaia le asia o se bisinisi. A whai lava o oe ia le te manao e whai lau asia ona o loo fia mau o le vai ma wale sa iringa malosi. Au le popole e lefa malosia oe. Ja. Manei. Tu pai tato e pai tasi si mesia. Tato la o tele o tangata vala o mai ama o. Po lea tonu le o ngao le asia. Lea tonu le o ngao le asia. Ia lelo amata mai ia no tau fa potu le ia fa mo tu pai. Ia lelei o le asia ia fa manino i le atunu. O le asia le se vai fa fale mai. O le asia it's a dietary supplement. Tusa o le vai e te inuina ina ia toe whaaleleia, ma whaolaola, ia musele o lautino, musele ia ua pepe, E te inuina la le vai, o ina eto ia ele sota inga, o le asia le wa inuina, ma musele o pepe o lautino, o le sota inga la le na, toe whaolaola i lola ia o musele ia. Lela e te langona i le saili, le swinga o le malosi tino, malosi ngase sa e mawai. Ona o le aongana o le asia. E le whaapito le asia whapea, ia na o le ngā tangata mai suka, le ai ona o tātou tino e whausia e musele mai tātou tumai, se o tamata mai mai. So e inu lola le asia, o musele pepe uma, o lela ato e iei le sota inga i le asia redox le mwhai ina whaolola ma mawale malosi. Ia, na, mana ia, o le whamoe moe o tātou, e pio tātou pai cells from head to toe. E mai loa kako, e oki loa kako cells, mela nei whingo whianga attack kako, so se whamai. So se whamai. A le whamoe moe o le vailea, e malolosi ei, e ei le insurance lea, tu pai ma tu whasalawina. E ta o le le FFS, wa tele i latou, wa le pasia latou, a latou a foi. A pela o leana fa ngalo le vai le in 2-3 months to what to fela to physical o pasia le tatu insurance life insurance lana fa fa sa moro to silfia ia tu pai o le sile mai mo o le fasili mai o ai le ngalo le chao o le chao lava ia tu pai fa mai pe for blood circulation o le nga tele na mo le ele ngata o metinga o foringa me foi na circulate le charlo le toto me na le faingo fie ona sui o fofonga pe a faunga ile mo foringa Renew 28 e luas fu mal valuaso e te fatali e faunga ai ia fto ai le swinga o lo tino o fofonga me fa pena me na le faingo fa pena ai le fa pe overnight ine I fai tu lo overnight te fa pe pe pelo fu la vanga ia. Over to you, but Lelei, o le Renew 28 pe a whapeta o e waieni pe o te e solo uli pa tutupu mani me iau fofonga. E te whaanga ina la le Renew 28 for 28 days wha maoni umana e wha malu ngingi o ina te lo ele swinga. E le whapela na o fofonga e au ngā i ele Renew 28. A whapeti ngā lo ngifo polo talinga. E mawhaina e tango mifo le Renew 28. Mili ai outside, external. Wha o ngā ai. E o ngā. So o se vaenga o le tino e ti ngā.
e whaonga i ele Renew 28, e whaasoloa i ele toto te tono lo tino, e mili lava ina blood circulation, e ne te langona le ese senga pea umana whaonga, mili le whapeo le amatua i lo mili fufo, en o le Renew 28 e mili ina ia whaingo fie, ne whangasoloa i ele toto i te tono. Tupai o le mea fōle le whapea se afoi, se lotion fōle le te wātua, one se ke wākua penetrate le vai. Yeah, that's it. Ia le, wa penetrate i lo skin, ia le, Yeah. wa, na lolo na ua, okay, lava na mili. Ia, i se si vanga tā ua tupa. E lei po ni nai vaenga na whasalaunga tā ua i o le asia ina ia whaamamalama le atunu. Awane i eise no numi, awane i eise si e tō tā mai pe te i a le ua uman whaamamalama. Tai. Ia, o le tā taimi watuia le nei a wanoa tupa i mō sau noanga muli. Ia na e tu muli le au wha umarta po kalame. Ne lei whaftai ia, le nasa mua lau whafongaanga ia o le tau mawhainga le nā, o le au nanga le si ufonga tai au fōu malo nei vai, ina ia whaamamalama, whaingo fie na e malamalama, i mea o tutupu, mea o le atutupu, ia ma mea fōi wa tutupu si o tātou atunu. Tau mawhai e longolongo pui ali ia tuai le tau whafonga, ia o a fōi ni, te ngangana wa le tau tamali i tau whafongaanga, ia ta tonu, ia o oio le matua whaitama atu iai, ia whaasoifua ia tula epa tātou e whilongona e staimi o mua alo whaatu soifua. Soifua, tupai, o le telefonia tupai tātou New Zealand ma Australia, o le orua tasi, lua i vai lua tolu ono o tasi. Mo i nei ai Amerika, ia walau mai i le 5 ono lua, tolu fitu o no lua. Ia, ia le tawhinga, lea ua tātou o mai si ui o le tātou por kalame. Au tele i awatua le vaenga muli au la utautua mo oe. Le lei pea ona e iai nisi fōle le pei e fōringa e whapea mai le lātou o la utautua, o la por kalame. O tele nau fōle le pe whapea e whae te la utara no issues. Ina ne i le fia mai le tatu whainga malo. O te tautino atu. Tatu whainga malo. O te lango ina tatu malo lua se lau pasene. E o atu whaatasi la. Malo uloto tele e tau issues. E whaamatala issues o te disagree iai. Ina ia whaifo i mawhale a onga. Ia tai peila ale mele na whai atu ai o te le lango ina. To e foi o ma conditions, mai ma conditions ia mai inga. O te le lango ina. Te le lango ina le whape mai e le i whaingo fie le kāpeneta ia le to e whafoi, to e liu e to e whafoi. O vaenga uma ia. E le mwhaina o nā tia langona. E mena whai atu. I can voice my opinions. That's all I can do. Voice your opinion. Ai le mwhaina whai atu a meo le mese se e watua. O whailana whaasanga i le tu i lato o lo whaaleanga le malo. Ia o te aru sawa. Te le alo whai upo matala. O io lea. Manuia atu e whamani atu le ono sumalua. Ma te tui titia matupulanga ma le tatu malo. Whanaua o le ono tasi. Ai whanau le tutu tasi o tatu whainga malo i le ono lua. Te whamani atu ia le ono sumalua a le tatu whainga malo lona matua i le soifuanga ma le ola nei. E le tau whinga Samoa, tatu tue wheiloa i le Vaiaso Whareile. Leso Whareile lea o le a tau whai e tu uru tatu por kala me fule Vaiaso Whareile. Manatu le la u whaongaina Leso Whareile. Ia, ona i ele male manatu Samoa. Lau fionga tam tai pale ia. Ioi, o ta fia whaia e alo ta matamatatu le tatu aso whanau. Ma naia ta penanga, ta pena le me ngata ai le loa ma ngata ai le malosi. Ioi, tau tele i wha mai paipa, tau tele i no nofo mai ni nofoa. Tau whai contribute tangata uma
i le ngalue ina o le ata le nā o se mālo e moni le alofa o na tangata. That's a very good example for our people, Samoa. Aua le tausi mamalu, aua le tausi mamalu, ia whai o tau ma whātaitainga i tangata o le atunu o Samoa. O la tinae, ngā lulu e whātasi, o le ata vaia le nā, o le pō o le aso whāna. Whātaitele, ia whalea o ngalelei, o tau whaia mo le tātou. Numanuia lau whiora tamtai pāle mia, manuia tau sanga o tutoe o lau taitainga le nei 5 tau sanga, manuia le atu e lau soifua, maualo malo si la le tino, whapina fo i le fionga, i le sa oli i, ia le fionga ia tuala, le o lo tū, le tofi, o le sui tai o le malo, ia manuia foi au tō fionga i tamaitai, e li im tamaitai mean star, o le kāpeneta, o fionga i mean star lango, ia mawhai pule uma, manuia foi le nai tū, o le tū o loo, la tū fautuaina le malo, ai le o le tau whaaleanga i le malo. Manuia lau fionga le taitai, lau sasunga tu le epa, ma le vasenga, ma le sui taitai, ia ma le vasenga o le tū angai, o le fautuanga lava, angai whaale le tato malo. E mo mia lau tautu walalo, ai le mano o mia lau tau whaleanga. Le aise me le awa a pa uma lalo le malo, tau te pa ufa atasi uma, i lalo lea, i lau tau so i fua tau whaleanga. Tu ur tau whaleanga, ai a ngai le malo. Le winga le tala, fautua le malo. Aveni upu e motivate ai, e ta ua le motivation, ai le ta ua le me ta ua le destroy, try to destroy. Ia pe fa pena se langona fa uma tu fa pena le tau alo si fonga tai fo lau tu ona masani tu le epa fa tai li o sua tatu tu e felo ai tai au tatu por kalame su foina ma por kalame sa afire fai o tai au la stofi ia tatu tu e felo ile so fa rele pe apule alo fa le tua e tai atu ia i lo so i fua ma so ola Samoa mai le temine so i fua mai manuia. No tanu moni tate fia o te sa ili mea e manuia e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia pai le whaawetai I lo tātou einu. Lo tātou nu. Ia talo sia. Lo tātou nu. Ia manu ia. Samoa ia mo
Goodbye, my Ferengi, ole aotea. Ola ole basa, eli polei beleki. Ei halo mai samo, siata ele ele. E mana tua vai pea, le au kase. Oh, I never will forget you. Samoane haloatu. Oh, I never will forget you. Samoane haloatu. Say for my Samoa. Say fayatu, ola ufatu. Say ole susana, so soina. I feel pele, I Samoa. Oh, I never will forget you. Samoane haloatu. Oh, I never will forget you.